तो सबुठु आज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कशन करिबा। आज जे क्लास मिस कला से 20 मार्क क्वेश्चन छाड़ देके आसो मेन परीक्षा रे जदिवा लिखिबो भलसे लिखि पारबो। अच्छा आमे पढ़िबा राइट टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हैला। देखो जते स्टार्टिंग रु जते भारत संविधान तैयारी हैला सेते लोकंर एते हुए तो धारणा नथला जे आर्टिकल 21 रे एते स्कोप हे परिबो बोली आगु जाई, किंतु डिफरेंट केस रे जते सुप्रीम कोर्ट रो सब रूलिंग्स आसिला आउ सेते जना पड़ला जे आर्टिकल 21 आउट द मोस्ट फंडामेंटल आर्टिकल एक्चुअली हैला। यदि प्रकृत रे को आर्टिकल को हम कहि परिया भारत संविधान हार्ट एंड सोल सेटा हो आर्टिकल 21, किंतु डॉक्टर बी आर आंबेडकर कहि जेहेतु कहिथिले आर्टिकल 32 हार्ट एंड कारण जेहेतु आर्टिकल 32 सब रिट्स गुडा रहउछ हैला हबियस कर्पस हैला माने हमें कोन जदि हमर किछि फंडामेंटल राइट रे कोठी भी किछि वायोलेशन हैला बोली हमको फील हैला वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तेणु आर्टिकल 32 टाकू से कहते हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केसे डॉक्टर बी आर आंबेडकर, किंतु ओवर द इयर्स से सुप्रीम कोर्ट रो विभिन्न रूलिंग सब आसिला विभिन्न केस रे आउ तार इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 को तार गुडाई इम्प्लिसिट माने इम्प्लिसिटली गुडाई जिंस आसिला हेता भितरे हैला। सेति पई आर्टिकल 21 टाको हम जदि भी कहबा द मोस्ट फंडामेंटल आर्टिकल किस माने कि कोन माने किछ अधिक भी होबन। आ आर्टिकल 21 टाको कुहा जाउछि जदि तमरो आर्टिकल 21 को तुम जदि भायोलेट कलो आर्टिकल 21 को जदि स्टेट भायोलेट कला ताले अलगा कोन आर्टिकल रो किछ वैल्यू नै, कारण राइट टू लाइफ को जे तुमरो लाइफ नै तो अलगा फंडामेंटल राइट नै कोन करबो बुझिस ना। से अनुसार सेति पई आर्टिकल 21 को द मोस्ट फंडामेंटल आर्टिकल भी कुहा जाउछि। तो हम से डिस्कशन करबा आर्टिकल 21 रो गुडाए सब इम्प्लिसिट रोल्स हम हमें देखिबा गुडा जिंस आसीबो आ अंदर बहुत जिंस अछि, तेनु एगुडा को भलो भाबरे आज क्लास टा बहुत भलो भाबरे बुझा पय पड़िबो। देखो आर्टिकल 21 हम देखिबा। देखो गोटे कथा सब मन रख आम जो भारत इंडियन पॉलिटी करूछंदी एक्चुअली इंडियन पॉलिटी रा सिलेबस रे अछि इंडियन पॉलिटी रे लिखाइ छै कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम आउ पंचायत राज सिस्टम तापरे पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज आउ एटसेट्रा एतिक लिखाइ छै सिलेबस रे प्रीलिम सिलेबस रे। तनो सेतु आमे कोन कॉन्स्टिट्यूशन बर्तन करूछन कॉन्स्टिट्यूशन हला मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन बर्तन करूछन। कॉन्स्टिट्यूशन सरले हम पॉलिटिकल सिस्टम को जिबा माने डायरेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम हमर जो विभिन्न प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम कोन कोन सब रे देखियो ता बिषय डिस्कशन करा होतरे। पॉलिटिकल सिस्टम सरले पंचायत राज सिस्टम होची कोन शेड्यूल 11 12 किबा 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट तो एगुडा को सब हमर सेतरे देखिबा। ता सहित हमर कोन पब्लिक पॉलिसी गुडा जो गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव सो स्कीम रहउची सेतरे सब देखा जिवो। ता सहित राइट इश्यूज माने वुमेन इश्यूज हला माइनॉरिटीज इश्यूज हला रिलीजियस इश्यूज हला सो मेनी जो इश्यू सब अछि ता भितर सब डिस्कशन करिबा। तेणु एगुडा सब एतिकी हला पॉलिटी कवर हो। पॉलिटी माने नुह जे खाली भारत संविधान जे पार्ट ऑफ इट हैला। तो भारत संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट रो हम वर्तमान फंडामेंटल राइट करछन तने बहुत जिंस अछि कवर करिया। तेणु हम आर्टिकल 21 डिस्कशन करथिले तो आर्टिकल 21 हैला आर्टिकल 21 हैला आर्टिकल 21 को हम कोन कहबे कि एटा होची कोन राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ किंतु राइट टू लाइफ मीन्स सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन आसला राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। आर माने हैला राइट टू डिग्निफाइड लाइफ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ डिग्निफाइड लाइफ माने कोन पुनी सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन डिग्निफाइड लाइफ माने कोन डिग्निफाइड लाइफ मीन्स dignified life माने इट लेख everybody should pursue हैला everybody should pursue his or her basic needs like कोन basic needs माने कोन कि एजुकेशन हैला किंबा फूड हैला क्लॉथ हैला शेल्टर हैला
ହେଲା କିମ୍ବା able to be understand what is good or bad for him, able to understand what is good or bad for him. Him or her ହେଲା him or her ତ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଗ୍ନିଫାଇଡ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଆସିଛି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଭିତରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଯେମିତି କହିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଯଦି ବା ଏଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭଲି ମେନସନ୍ ହେଇନି ତ ପ୍ରାଇଭେସି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଲିଜର ହେଲା କି ଡେନିଆଲ ଅଫ୍ ୱେଜେସ୍ ବୋଧେ ତା ଏଗନେଷ୍ଟ ଡେନିଆଲ ଅଫ୍ ୱେଜେସ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱେଜେସ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱେଜେସ୍ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମାନେ ସେ ନିହାତି ପଇସା ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଇବ ହେଲା ଆମେ କାହାକୁ ମନେକର ଚାକିରିରେ ରଖିଛେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିନା କାରଣ ନ ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ରିଜନେବଲ କାରଣ ନଥାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ବିଟାରୀ ଡିସମିସାଲ ହେଲା କିମ୍ବା ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହେଲା ମନେକର କିଏ ଅଣ୍ଡର କୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଚାଲିଛି ତାର ଫେୟାର ଆଉ ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହେବା ଦରକାର ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମନେକର କ୍ରୁସିଆଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଦିଆହେବ ପନିଶମେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ବି ଆର୍ବିଟାରୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ତୁମେ କରିପାରିବନି ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21କୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସବୁ ରୁଲିଂସ୍ ଆସିଛି ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟଲି ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଆର୍ଟିକଲ୍ 21ରେ କହିଲେ ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ଆମର କୌଣସି ମୁଁ କହିବି ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ପରେ କହିବି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତାମାନେ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେସି ହେଲା ଲିଜର ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱେଜେସ୍ ହେଲା ଆର୍ବିଟାରୀ ଡିସମିସାଲ ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆହୁରି ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲିବରାଲ ରୁଲିଂସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରୁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 21କୁ କାରଣ ଆମର ଫାଇନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କିଏ କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିବେ ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଅଣ୍ଡରରେ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟଲି ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜିଭଲି ମେନସନ୍ ହେଇନି ଲେଖା ହେଇନି ତା ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଲେଖିଦିଅ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଲେଖ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଇଜ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ Article 21 is mother of all fundamental right because if Article 21 gets violated, all other rights are useless. ଯଦି ତମର ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ନାହିଁ ଅଲଗା ରାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ତମେ କ'ଣ କରିବ ତେଣୁ if Article 21 gets violated all other rights are useless. As if someone has not right to life then what is the use of other rights ହେଲା what is the use of other rights तापर जो आर्टिकल 21 टा लेख ग्यारंटीज ऑल इंडिविजुअल्स राइट टू लाइफ इंडिविजुअल्स माने सिटीजन हो कि नॉन सिटीजन हो समस्त को दिया जाए लेख आर्टिकल 21 ग्यारंटीज ऑल इंडिविजुअल्स राइट टू लाइफ इंडिविजुअल्स ब्रैकेट लेख सिटीजन एंड नॉन सिटीजन जे भी है भारत लोक हो कि बाहर लोक हो समस्त को राइट टू लाइफ अधिकार एठी अछि तेणु ग्यारंटीज ऑल इंडिविजुअल्स राइट टू लाइफ तापर मु जो स्टेटमेंट लिखु जेटा भल भाव नजर कर है
आर्टिकल 21 एथरे कौन कहै देखो इट प्रोहिबिट्स द स्टेट देखो इट प्रोहिबिट्स स्टेटमेंट देखो इट प्रोहिबिट्स it prohibits it prohibits the state माने आर्टिकल 12 अनुसार जो स्टेट है ना prohibits the state from depriving an individual from depriving an individual depriving an individual of his life and personal liberty except very important except according to the procedure established by law एकत्र important है the procedure established by law it is a very important line personal liberty very important है तेणु ये जिनसा से कही जे स्टेट माने ए जो स्टेट माने स्टेट अकॉर्डिंग माने स्टेट माने कौन करे आर्टिकल 12 अनुसार स्टेट आर्टिकल 12 अनुसार स्टेट है आर्टिकल 12 अनुसार जो स्टेट है स्टेट तेणु देख ये जो स्टेटमेंट पर्टिकुलर स्टेटमेंट मुझे लिखिली इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिप्राइविंग एन इंडिविजुअल ऑफ हिज माने हिज हे पारे हर हे पारे इफ हिज और हर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ तो फास्ट कथा जे पर्सनल लिबर्टी कौन सुप्रीम कोर्ट रे माने गुडा डिस्कशन आर्गुमेंट्स जे पर्सनल लिबर्टी माने कौन व्हाट इज पर्सनल लिबर्टी व्हाट इज खाली लिबर्टी क्या कंप्लीट लिबर्टी रो कहबा से विषय काफी डिस्कशन होला हेछि तापरे प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ हम दी प्रकार शब्द सुनिथिबो दी प्रकार फ्रेज ना सुनिथिबो तो माने प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोन प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ कोन एठी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काहे लिखाइनी प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ काहे लिखाइछि बुझे ना तुम ये सब जिन आर्टिकल 21 रो बुझे पड़ुछि आ ऊपर भर किन क्वेश्चन पड़ुछि काफी टाइम यूपीएससी प्रीलिम रे हो प्रीलिम तो हमर जो ओपीएससी प्रीलिम एते हाई डेप्थ को जाई ना बे भी हम आराम रे क्वेश्चन करि परिबा हला किंतु मेन क्वेश्चन गुडा के डेप्थ को जाउछि गतर पॉलिटी क्वेश्चन के कोला डेप्थ रे पकैतले तो से अनुसार हमको डेप्थ रे मेन क्वेश्चन जो आसीबो 20 मार्क और 10 मार्क गुडा के भल से लिखना पड़े तेणु पर्सनल लिबर्टी आ माने प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ कोन ता विषय डिस्कशन करबा गोटे एक लाइन लेख लेख as a constitution continues to evolve primarily as a constitution continues as a constitution continues to evolve primarily at hands of a supreme court कारण सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन आसुची हम कॉन्स्टिट्यूशन रो गुना आर्टिकल गुडा ग्रेजुअली कोन तार इवॉल्व होउची हम गुडा इम्प्लिसिट जिंस सब जानछन ता भीतर कोन अछि तेणु कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व प्राइमरीली एट हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कारण सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करबा दायित्व ओनली सुप्रीम कोर्ट रो आ कार नै हला ओनली सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करिवे तार कोन होइछ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन जहा छै ओटा समस्त मानना को बाध्य तेणु आज कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू इवॉल्व प्राइमरीली एट हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट its article 21 at its article 21 that has emerged as most evolved article of constitution evolved article of constitution because of a liberal interpretation provided by supreme court because of liberal interpretation
provided by the Supreme Court. ହେଲା ତାପରେ ଆଉ statement ଲେଖ though Dr. B.R. Ambedkar has described ଲେଖ though Dr. B.R. Ambedkar has described Article 32 as the fundamental of all fundamental rights. Article 32 as the fundamental of all fundamental rights, comma, an article without which the whole constitution would be an article without which the whole constitution would be a nullity, and an article which is heart and soul of the constitution. An article which is heart and soul of the constitution, full stop. ହେଲା এটা যে କହିଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆସିଲା ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 32ଟା ତ ଠିକ ଅଛି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 21ଟା ଏବେ କାଫି ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆର୍ଟିକଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଲେଖିବା କାରଣ ଆର୍ଟିକଲ 21ଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର କୌଣସି ଇଏ କରା ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ B.R. ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଯଦି କୋଉ ଆସିଲା ଯେ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲଟା ସେଟା ଆର୍ଟିକଲ 32 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା ବି କରିବା ଆନ୍ସରରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 21ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତାପରେ ଲେଖ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଠିକ ସେ ଶୁଣା ଯାଉନି କି ରେ ଆମେ ଅଡିବଲ ପ୍ରପରଲି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ହଁ ସର୍ ଶୁଭୁଛି ସର୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଡାକନ୍ତୁ अच्छा ठीक है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आउट पॉइंट लिखो तले अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट देखो आज आर्टिकल 21 टा बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल हैला तो एटा क्वेश्चन ना हो हम तो जेतक पढ़ी सारले वर्तमान फंडामेंटल राइट सब इंपोर्टेंट किंतु ए आ ऊपर क्वेश्चन निहाती आसीबो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट राइट टू लाइफ मींस देखो फंडामेंटल राइट ऊपर मु क्वेश्चन 10 मार्किया 20 मार्किया क्वेश्चन लिखिया देबी एथरा हैला एतोडा तो पढ़ाई सारले 20 21 आज 21 तो सरीबो तो क्वेश्चन लिखिया देबी देखो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट right to life means right to dignified life means right to dignified life हैला therefore all aspects of human life लिखो therefore all aspects of human life according to Supreme Court right to life means right to dignified life therefore all aspects of human life that are essential for an individual to live a dignifying human existence or inherently found under Article 32 or inherently found in under Article 32 or inherently found under Article 32 full stop
This has given rise to emergence of a this has given rise to emergence of a larger inferred right under Article 21. Thus has given rise to emergence of a larger inferred right under Article 21. Sir, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ? According to Supreme Court, right to life means right to dignified life. ହେଲା? Therefore, all aspects of human life that are essential for an individual to live a dignifying human existence are inherently found under Article 32. ହେଲା? Are sorry, କ'ଣ କହିଲି ତମକୁ? ଦେଖ ସରି ଭୁଲ କହିଥିଲି ଲେଖିଦେଲେ ସରି according to Supreme Court right to life means right to dignified life ହେଲା therefore all aspects of human life that are essential for an individual to live a dignifying human existence are inherently found under Article 21 ହେଲା are inherently found Article 32 ଲେଖେ ଭଲ କର କାଟି ଦିଅ ସେଟା are inherently found under Article 31 ହେଲା ସେତିକି ଲେଖ ତାପରେ this has given rise to emergence of a larger inferred right under Article 21 এটা ঠিক আছে লেଖ ତାପରେ ଲେଖ এটা ଲେଖିଲେ ତ this has given rise to emergence of a larger inferred right under Article 21 ହେଲା ତାପରେ statement ଲେଖ according to Supreme Court as indicated in a number of cases according to Supreme Court as indicated in a number of cases according to Supreme Court as indicated in a number of cases the following fundamental rights are available under Article 21 ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଏବେ ଲେଖିବି ସେ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ the following rights are available under Article 21 ହେଲା ଏ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି ସେ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଟା ଯଦି ବା କୁହାଯାଏନି ଇନହେରେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟଲି କୁହାହେଇନି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ରୁଲିଂସରୁ ଆସିଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଗଲା ତାପରେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଜର ହେଲା LEISURE ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲିଜର ତାପରେ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଗନେଷ୍ଟ ଡେନିଆଲ ଅଫ୍ ୱେଜେସ୍ right against denial of wages ହେଲା right to arbitrary dismissal right against କ'ଣ arbitrary dismissal ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ Article 21 ରେ ଆସୁଛି ହେଲା right to health of workers right to health of workers ହେଲା ତା right against କ'ଣ cruel punishment ଯେତିକି punishment ଅଧିକ ତମେ punishment କରିପାରିବନି cruel punishment ହେଲା right to fair and speedy trials ହେଲା right against handcuffing ଯାହାକୁ ତାକୁ ଡିଟେନସନ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ହେଇପାରୁନି handcuff ପକେଇ right against handcuffing against କ'ଣ handcuffing ହେଲା ତାପରେ right to clean and livable environment ଏଟା ସବୁ ଆସୁଛି ଏଥିରେ right to clean and livable environment ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଲ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ଯଦି ରାଇଟ୍ସ ଲେଖିଲି ନା
ଦେଖ ଏତିକି ଯୋଉ ରାଇଟ୍ସ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯଦି ବା ଏକ୍ସପ୍ଲିସିଟଲି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ କୁହାହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ରୁଲିଂସ୍ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟଲି ଆର୍ଟିକଲ 21 ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଆମର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଅଛି। ହଁ ହଁ तो जो राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग ଅଛି ସେଟା କଣ ସେ? ये देखिए जो पुलिस मैंने आसिक अरेस्ट करके नहीं जाऊँ तो सेमती तार भी राइट्स अच्छी जहाँ आर्बिट्रारी तुम अरेस्ट कर हैंडकफ मागे जो हैंडकफ पकाना गोटे से हैंडकफिंग कह बांधिक नवा मन इच्छा कौन तक नहीं पार तो आगु नहीं जाऊे ना जहाँ इच्छा हैंडकफ पकई नहीं जाते बर्तमान से नहीं पार से दिला तुम आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जापर आर्टिकल 226 हाईकोर्ट जापर रिट लगे पार तुम है कारण आर्टिकल 21 अंडर गोटे इम्प्लिसिटली कहूँ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसी तेणु सुप्रीम कोर्ट जो विभिन्न विभिन्न रूलिंग्स आसी टाइम टू टाइम। हाँ सर हैंडकफ करबा पूर्व किसी गोटे रीजन देखै कि कहि कि हाँ रीजन वैलिड रीजन जो हैंडकफ पके यदि हैंडकफिंग कल क्या तो तुमको वैलिड रीजन दरकार विदाउट रीजन रे तुम जहाँ को नहीं पार। अच्छा देख ये जो राइट्स गुड़ा आम डिस्कसन कले आमर गोटे देखो इंडियन पॉलिटी सेक्शन। हाँ सर बिना वारंट रे जोटा वारंट वाला थाए सेटा माने वारंट माने बिना वारंट रे वारंट माने कोनोसी वैलिड रीजन अछि बोली तुम वारंट इशू होइछि ना मानकर तुमको कोन तुम करप्शन रे अछो कि इव टीजिंग रे अछो कि रेप मर्डर चार्जेस रे अछो कोनोसी गोटे वैलिड चार्जेस तुम रहिछि जोठी पई कोन तुमको वैलिड रीजन अछि बोली वारंट इशू होला तुम नारे सेटा तमर जदि बा जो तुम प्रति तुम जो एक्यूजेशन हेछि तुम प्रति सेटा होय तो प्रूव हेनी किंतु वैलिड रीजन अछि सेति पई सस्पेक्ट माने सस्पिशियन रो बा सस्पेक्ट हवर वैलिड रीजन अछि सेति पई तो वारंट इशू होला माने तुमको हैंडकफिंग करके नेबे आ मन इच्छा तुम पुलिस आसी तुम घर को बांधि नहीं पारिबोनी हैला तेणु से राइट्स अच्छी सब तो देख आम जो जी राइट्स सब पढ़े आम गोटे अच्छी राइट इश्यूज आम जो माने इंडियन पॉलिटी सेक्शन रे गोटे अच्छी राइट इश्यूज से इश्यू राइट गुड़ा डिस्कसन कर राइट ऑफ प्राइवेसी कौन राइट टू लीजर कौन राइट डेनियल ऑफ वेजेस कौन सब राइट इश्यू जो अच्छे सब राइट डिस्कसन हम तो आर्टिकल 21 टा बहुत मेजर आर्टिकल गोटे देखो आर्टिकल 21 खाली लोक बुझे राइट टू लाइफ आउ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लोक प्राय लोक पचारे से कथा जानी कि भितर एत सब जिन अच्छी एगुड़ा सब सुप्रीम कोर्ट विभिन्न विभिन्न रूलिंग्स आसी सब तेणु आम तो भितर को बेसी डेप्थ को जाऊना कि ओभराली जिन बुझीजा कौन एक्चुअली कौन कौन सब भितर तो एगुड़ा सब है आगे लिख से कही तुमको राइट टू लाइफ ना राइट टू पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ तुमको ना तो अलग फंडामेंटल राइट थे किसी लाभ ना अलग फंडामेंटल राइट रही भी किसी लाभ हेनी तेणु लिखिद गोटे लाइन टे लेख द विदाउट राइट ऑफ राइट टू लाइफ without the right to life without right to life no look देखो the without right to life enjoyed by individual without right to life enjoyed by individual the enjoyment of other fundamental right becomes meaningless the enjoyment of other fundamental right becomes meaningless नुह कि राइट टू लाइफ नहीं तो अलग गुड़ा कौन कर नहीं कि आउट लिखी थर further the aim of article 21 is further the aim of article 21 is to guarantee a measure of a quality of life which is to be achieved by other fundamental rights and directive principles एटा मुझे कहूली राइट टू लाइफ को आम जब खाली ओनली गोटे भी राइट रखा राइट टू लाइफ 21 खाली रखा किसी रखानी फंडामेंटल राइट मात्र गोटे आर्टिकल रखा आर्टिकल 21 टा तो अलग आर्टिकल जहाँ सब कहुई ना इम्प्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट सब भर रखिदे इम्प्लिसिटली जिन गुड़ाक आर्टिकल 21 भर को इंटरप्रिट करदे आर्टिकल 21 को इंटरप्रिट करदे सब गुड़ा भर आसूँ से लाइन टा लिखिदियो इफ नो अदर फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन
if no other fundamental rights are provided by constitution, and only right to life is provided, and only right to life is provided. If no other fundamental rights are provided by constitution, and only right to life is provided, and only right to life is provided, then a liberal and independent judiciary, then a liberal and independent judiciary, then a liberal and independent judiciary can bring all other fundamental rights, can bring all other fundamental rights, can bring all other fundamental into existence out of right to life, into existence out of a right to life. Right to life को interpret करके implicitly बाकी सब fundamental right गुड़ा से कह दो जा भीतर अछि बोली. तो this is the power of article 21 ହେଲା. sir, ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇନଥିଲା କେରଳାରେ ବି ଯେ ଯୋଉ ହଦିଆ କେସ୍ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ସେଟା ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ ଯାଉଛି. ହଁ ସେଇଟା ବି ଯିବ. ସେଥିରେ କହିବା ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ଆମେ ତ ଆଉ ସବୁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି. ପବାଟା ଜଣଙ୍କର ପବାଟ ଅପସନାଲ ଅଛି, ମେ ବି ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପଢିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା. ଆମେ ତ ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଜିଏସ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଜିନିଷକୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଜେନେରାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦରକାର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା. ଆହୁରି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ମାନେ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି. ଯେମିତି ମନେକର କହିବା ସବୁ କହିଲି ବା ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କହିଲେ କୌଣସି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆର୍ଟିକଲ ନ ରଖି ଖାଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ 21 ବି ରଖିବା ଭିତରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିକି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସବୁ କହିବେ ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ ଆସୁଛି. ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲେଖ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଲେଖିବ ଯେ ତେଣୁ ସୋ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଇଜ ଭ୍ୟାରିଏବଲି ଭ୍ୟାରିଡଲି ଲେଖ ଭ୍ୟାରିଡଲି ଆର୍ଟିକଲ 21 ଇଜ ଭ୍ୟାରିଡଲି desirable as fundamental of all fundamental rights, as fundamental of all fundamental rights, and backbone of part 3 and part 4 of Indian Constitution, and backbone of part 3 and part 4 of Indian, part 3 la fundamental right, part 4 DPSP, tenu the backbone of fundamental part 3 and part 4 of Indian Constitution. Part 3 and part article 21 is validly desirable as fundamental of all fundamental rights, as fundamental of all fundamental rights ହେଲା, fundamental rights of all fundamental rights ହେଲା, and backbone of part 3 and part 4 of Indian Constitution, and backbone of part 3 and part 4 of Indian Constitution. हम टोटल कितना पार्ट अछि रे भारत संविधान रे? अरे भारत संविधान रे कितना पार्ट अछि टोटल? टोटल 22 टा पार्ट ହେଲା, 22 टा पार्ट रू पार्ट 3 या पार्ट 4, पार्ट 3 टा हला कोन फंडामेंटल राइट विषय, पार्ट 4 हला डीपीएसपी. तेणु आंगर बैकबोन होची गोटे आर्टिकल है आर्टिकल 21 ହେଲା. ହେଲା ଏତିକି ଲେଖ. ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖି ପାର, ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ ସେଡ୍, ଲେଖ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ ସେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ 21 that makes a distinction. 25 टा पार्ट ना 25 टा पार्ट ना 25 टा पार्ट टोटल 22 ना टोटल भी 22 टा पार्ट लेखो. इनफैक्ट इट इज सेड it's article 21, in fact it is said it's article 21 that makes a distinction between constitutional state, that makes a distinction. देखो बेले बेले तो यूपीएससी का प्रीलिम रे को पकोछन कि फंडामेंटल राइट को पार्ट रे आसु, तुम कहबो सर हम एते पढ़ी हलिया देखले एटा क्वेश्चन आसिला कोन करबा, प्रीलिम रे एबा क्वेश्चन पको फंडामेंटल राइट को पार्ट रे आसु, तो कोन करबो एटा जे किसी जान नथो से मार दे आसो. तेणु ये कि आमको हाई डेप्थ देखले आम मेन परीक्षा जो क्वेश्चन आसूँ बर्तमान लिखिपर आराम है ये जो यूपीएससी आईएएस भी ये दरकार फंडामेंटल राइट डीपीएससी जी पढ़ा ना आईएएस भी सफिशिएंट. अच्छा तो ये चेंज है ना बर्तमान एमती पड़ो, अरे बर्तमान चेंज होगा ना 2020 रु, तो ये 2021 22 23 ये पकई चलिए. तेणु आमको से अनुसार पढ़ा पड़ो ना, आम जी पढ़ुन मोर देन सफिशिएंट फॉर आईएएस एल्सो, माने यूपीएससी जो पढ़े ये भितर काफी आठ किसी ना ये जानला यूपीएससी लेवल हो गला. Though in fact it is said it's article 21, in fact it is said it's article 21 that makes a distinction, makes a distinction between a constitutional state and a police state, between a constitutional state and a police state, police state.
ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କି ନାଜି ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ, ନାଜି କିମ୍ବା କ'ଣ ଆପରଥାଇଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଯୋଉଠି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫକୁ କାଫି ଭାয়োଲେଟ୍ କରାହଉଛି। सर सर ହୁଁ। सर 25ଟା ପାର୍ଟ ନା 22ଟା ମାନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କାଉଣ୍ଟ କଲେ 25ଟା ହଉଛି ନା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ମେନ୍ 22ଟା ଥିଲା ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 395 ଆର୍ଟିକଲ, ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର 22ଟା ଆର୍ଟିକଲ, 22ଟା ପାର୍ଟ, 395ଟା ଆର୍ଟିକଲ ହେଲା। ଆଉ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମର ଥିଲା 12ଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 10ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା, ତାପରେ 11 ବାର ଆଡ୍ କରାହେଇଛି 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁ ତ, ମାନେ ଟୋଟାଲିଟାରିଆନ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏକ ଛତ୍ରପତି ଯୋଉ ଶାସନ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା। ନାଜି ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ, ଆପାରଥାଇଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଲେଖିଦିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ, ନାଜି ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ, ଆପାରଥାଇଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଏଇଟା ଲେଖି ଦେଇଥାଉ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 21 ରେ ଦିଟା କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଲ କ'ଣ, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ପକେଇବେ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ସରିଲେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଦେବି 10 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ 20 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ଦେବି, ଯୋଉଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ର ଆଇଏଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା। କାରଣ ୟୁପିଏସସି ରେ ଆମର ଓଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ଓଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବେନି, ଆଉ ଏବେ ଆଇଏଏସ୍ ର ଢାଞ୍ଚା ଆସିଗଲାଣି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଜିଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବା ସବୁ ଆଇଏଏସ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରୁ କରିବା, ଯୋଉ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ଆଇଏଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସମୟର ଆଇଏଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ପକଉଥିଲେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ପାଇଁ ହେଲା, ମେନଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ପାଇଁ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିରୁ ମୁଁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ଦେବି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଛି ତ ମୋତେ ଲେଖିଦବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି, ଦେଖ ଥିଲା ଆମର ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଏଥିରେ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି କହିଲି ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଲ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଲ କ'ଣ, ଆଉ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ କ'ଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖ, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଥିରେ ଦିଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ, ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍, ଏଠି ଲେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ। difference between procedure established by law, देखो एगुड़ा कि जार माने पवर्ड ऑप्शनल भी तापार वेरी वेरी इंपोर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। The due process of law, due process of law, due process of law। देख ये दिखा डिस्टिंक्शन हम कौन देखिबा कथा हला कौन कि देखिबो जदि मन कर मु कहबी जे जदि लेमन लैंग्वेज रे सब मन रख प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टा सब एटा को हमें आनिछनी कोथ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन रो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रे फॉलो करा ड्यू प्रोसेस लॉ, इन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन रे माने फॉलो करछन ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ, जोडा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थेटा कोन बरो करछन। हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम न करिके हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ करछन, किंतु अंक भीतर बहुत माने डिफरेंस भी किछि अछि। आउ एमिति काहेकि कराई से विषय में डिस्कशन करबा। और जदि कहा जाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा गोटे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, माने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा होछि कोन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दान कोन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखिए। किंतु हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो करछे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, किंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा कोन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सने फॉलो करछन। तो यांक भीतर कोन फंडामेंटल डिफरेंसेस अछि आ काहेकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होछि मोर ब्रॉडर इज कोन ब्रॉडर दान प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से कथा देखिबा। तनो गोटे सिंगल सेंटेंस रे हम कहबा देखिबा, देखो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भीतर गोटे लेमन लैंग्वेज रे कहबा तो एति लिखि परिबो, गोटे सेंटेंस रे तो लिखि परिबो, देखो एभला लिखि परिबो एभला लिखि परिबो जे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैला कोन ना इक्वल टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ
procedure established by law, established by law, procedure established by law, plus the procedure should be fair, the procedure should be fair and just. The procedure should be fair and just, fair and just. एटा हम लेमैन लैंग्वेज रे बा जहाकू एते विशेष कन्स्टिट्यूशन रे एते नॉलेज नाही बा एते डेप्थ रे हम पढु ना हम एति जिंस जानि गले भी हम गोटे प्रकार आईडिया आसी गला जे हां एक्चुअली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा ब्रॉडर देन कोन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कारण ए प्रोसीजर टा तो जो प्रोसीजर लॉ रे एस्टैब्लिश है सेटा तो फॉलो करबा तापर से प्रोसीजर टा कोन होबा दरकार फेयर एंड जस्ट होबा दरकार ए दिरा के मिसले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होची तो एटा केमिति हम डिस्कशन करे जणा पड़िबो देखो आमे तो डिस्कशन करिबा आमे गुडा केस रो रेफरेंस सब नबा से केस गुडा हम लिखि दोची देखो आमे तो आबिस डिस्कशन करिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रो बा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रो डिस्कशन करिबा आगु कागु वर्तमान आमे किछरा केस रो रेफरेंस नबा सुप्रीम कोर्ट रो जो रूलिंग्स आसीची सेरा हम लिखि दोची कोन सेडा देखो सेगुडा कोन सेगुडा होची डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950 हला डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950 डिफेंस of India Act, Defense of India Act 1950 हला तापर गोटे होची एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास आ गोटे आस्थिला एके गोपालन वर्सेस के स्टेट ऑफ मद्रास एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 आर रेफरेंस नहीं हम तापर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एटा केते यूनियन ऑफ इंडिया सेटा 1978 है यस 1978 यस तापर हो जे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एला 1 नंबर एला 2 नंबर एला 3 नंबर 4 नंबर ला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कौन से विषय देखिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैला बोला डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950 एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ए विषय में वर्तमान हमर ईयर इस रेफरेंस उडा काम नबा तो प्रथम कथा हला देखिबा देखो आर्टिकल 21 रे कोन कहै छी गरे आर्टिकल 21 रे कोन कहै देखो आर्टिकल 21 रे हमर कहै छी आर्टिकल 21 रे हमर कोन कहला आर्टिकल 21 रे कहला जे माने कोन हमर राइट टू माने कहार भी पर्सनल लिबर्टी को आमे कोन करि परिबा डिप्राइव करि परिबा हला द स्टेट शैल नॉट डिप्राइव इंडिविजुअल्स पर्सनल लिबर्टी state shall not deprive individuals personal liberty पुणी को लिखा है except पुणी लिखा है very important except procedure established by law except procedure established by law except procedure established by law हला कथा हला पर्सनल लिबर्टी पुणी कोन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ हम पर देखिबा ए पर्सनल लिबर्टी कोन एटा प्रथम प्रोग्राम हला आप देखिबो हम देखिबो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे स्टेटमेंट लिखि देबो कि कोन तांकर 5th अमेंडमेंट रे कराइतला लिखि दियो एठी गोटे पॉइंट लिखि दियो एठी नोट करके लिखि दियो नोट बने दियो गोटे एठी नोट कर लिखि दियो द 5th अमेंडमेंट टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिखि दियो द 5th अमेंडमेंट टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन provides that
ତାଙ୍କର ସିମିଲାର ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 21 ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଦ ଫିଫ୍ଥ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଟୁ ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ provides that there is no person there is no person no provides that no person shall deprived of his life no person no person shall be deprived of his life liberty or property ହେଲା no person shall be deprived of his life liberty or property except according to the due process of law ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି state shall not deprive individuals personal liberty except procedure established by law ବୁଝିଛ ନା ଆମର ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାମାନେ କଣ ତ ଦେଖିବା ଯେ এই ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ମାନେ କଣ ତ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ହେଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା সেটা হচ্ছে কোন না একে গোপালন ভার্সেস স্টেট অফ মাদ্রাস একে গোপালন ହେଲା ইন একে গোপালন ভার্সেস স্টেট অফ মাদ্রাস ভার্সেস স্টেট অফ কোন মাদ্রাস ভার্সেস স্টেট অফ মাদ্রাস ହେଲା একে গোপালন ভার্সেস স্টেট অফ মাদ্রাস এটা ଥିଲା 1950 ମସିହାରେ 1950 ରେ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା ये जो केस होता एथरे कौन है देख ये केस रे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करी कहले जे पर्सनल लिबर्टी माने देख ये जो पर्सनल लिबर्टी आसला एथरे कौन इंटरप्रिटेशन आसला सुप्रीम कोर्ट रो एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास रे एमानकर 1950 मसिया जो केस होता एथरे सुप्रीम कोर्ट रो इंटरप्रिटेशन आसला जे पर्सनल लिबर्टी माने कंप्लीट लिबर्टी नुह से कहले पर्सनल लिबर्टी माने कंप्लीट लिबर्टी नुह पर्सनल लिबर्टी माने कौन माने सब होची समथिंग माने कौन जो एथे जो लिबर्टी कथा कहै छी हेटा होची कौन माने बॉडीली लिबर्टी व्हिच इज रेस्ट्रिक्टेड टू बॉडी पार्ट्स ओनली सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसिला जे पर्सनल लिबर्टी माने होची बॉडी पार्ट्स ओनली गोटे इंडिविजुअल कोनोसी व्यक्तिर बॉडीली पार्ट को एटा केवल कौन रेस्ट्रिक्टेड हेक अछि पर्सनल लिबर्टी माने कंप्लीट लिबर्टी नु सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसिला हला तेणु ये कहया कथा जे जदि माने एटा कोन किछटा बॉडी पार्ट को हम देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच हैला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैला फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैला एगुडा को सब आसुनी थे आर्टिकल 21 रे आसुनी कारण एटा कंप्लीटली लिबर्टी आसीबो तो पर्सनल लिबर्टी को हाइस माने ओनली इट इज कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड टू बॉडी पार्ट्स ओनली हैला तेणु एटा सब राइट्स को इंक्लूड करूनी एटा के एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास रे आस्थिला से कथा लेखो सेटा लेखो इन एक गोपालन एंड स्टेट ऑफ मद्रास 1950 केस हैला ए केस रे Supreme Court interpreted Article 21 narrowly and refused to accept personal liberty and liberty were same personal liberty and liberty were same बोली refuse कला accept करे से कहले personal liberty is different from liberty means complete liberty a personal liberty माने complete liberty नुह बोली सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन आसिला instead court held that under article 21 liberty has been qualified by the term personal. Instead court held that under article 21 liberty has been qualified by the term personal. Therefore personal liberty did not mean complete liberty. Therefore personal liberty did not mean complete liberty. Therefore personal liberty did not mean complete liberty. It only guaranteed protection to bodily parts of individual.
it only guaranteed protection to bodily parts of individual, bodily parts of individual, and personal liberty did not include, and personal liberty did not include a right to freedom of a speech, right to freedom of a speech and expression and movement etc etc ହେଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁନି ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ହେଲା? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାଇମରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିମାଗ ଖୋଲିଲା, କହିଲେ ନା ନା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ହେଲା, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାପରେ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା 1978 ମସିହାରେ 1950ରୁ 1978 ମସିହା ପାଖାପାଖି ଆମର ଏକେ ଗୋପାଳନ କେସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏକେ ଗୋପାଳନ କେସ୍ 1950ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କଲେ। ତେଣୁ 1950 ଠୁ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହାକୁ ଲାଗିଲାନି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆର୍ଟିକଲ 21 ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟ ଆସିଲା, ଯୋଉ ନେଇକି ସବୁ ଡିଟେନସନ କଲେ, ଯାହାକୁ ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଲେ ଜେଲ ଭିତରେ, ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଠିକ ହେଇନି ତାମାନେ ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖ, ଫର୍ଦର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ଇଭେନ୍ ବି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇଟା ବି ଲେଖ, ଏଇଟା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଲେଖ। Further, Supreme Court held that Article 21 did not include. Further, Supreme Court held that Article 21 did not include doctrine of a due process of law. Due process of law भी এটা include করবে ସେମାନେ କହିଲେ। Due process of law ଆମର ନାହିଁ, ଯେ due process of law ବି included ହଉନି। ତେଣୁ further Supreme Court held that Article 21 did not include doctrine of a due process of law. Due process of law କୋଉଠି ଚାଲିଛି? ଆମେରିକାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ did not include doctrine of a due process of law. However, in problem kotla dekho, however, national emergency was over in 1977. However, national emergency was over in 1977, was over in 1977. So, in order to prevent misuse of Article 21 by executive, so in order to in order to prevent misuse of Article 21 by executive, the court means Supreme Court, the court stated Article 21 interpreted liberally. The court stated Article 21 interpretation liberally ହେଲା। The court started interpreting Article 21 liberally. The court started interpreting Article 21 liberally. And court started expanding the meaning and scope of Article 21. And the court started expanding the meaning and scope of Article 21. ହେଲା। ଯେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ବୋଲି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ସବୁ, ତେଣୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କଲେ ଆର୍ଟିକଲ 21 କୁ ଲିବରାଲ ୱେରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 77 ମସିହା ପରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆସିଗଲା ତାପରେ 78 ମସିହା ବେଳକୁ ଆସିଗଲା ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେସରେ ମେଜର। ତାପରେ ଲେଖ, ଇନ୍ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1978 କେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ କୋଉ କେସ୍ ଆସିଲା କି? ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖ, ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1978 ହେଲା। ଏଇ କେସ୍ ହେଲା, କେସ୍ ଆସିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରୁଲିଂସ୍ ଆସିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ରୁଲିଂସ୍ ଆସିଲା ଏଇ କେସ୍ରେ ଦେଖ। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରୁ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲିବର୍ଟି ନୁହଁ, ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ଓନ୍ଲି କନଫାଇନ୍ ଟୁ ଦ ବଡିଲି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଲା। ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆସୁନି। ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ୱେରେ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦିମାଗ ଖୋଲିଗଲା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ। ତେଣୁ 77 ମସିହାରେ ଓଭର ହେଇଗଲା। 1978 ମସିହାରେ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ରୁଲିଂସ୍ ଦେଲେ, ନୂଆ ରୁଲିଂସ୍ ଦେଲେ
लाइक लेख इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 मसीहा हला केस द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल कले बर्तन अर्लियर डिसीजन को बर्तन कोन रेक्टिफाई कले द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन अर्लियर डिसीजन है से कहले सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स है जे वाटर को जमे फर्दर डाइल्यूट कर परिबानी अरे वाटर को तुम कौन डाइल्यूट करबो हम वाटर को कौन डाइल्यूट करबा वाटर को फर्दर हम कौन डाइल्यूट कर परिबा से कहले जेमति वाटर को हम फर्दर डाइल्यूट कर परिबानी सेमति लिबर्टी को फर्दर डाइल्यूट कर हेबो लिबर्टी माने एवरीथिंग हेतरे पर्सनल कोन कंप्लीट कोन हेगुडा किछ नाही सेमति बाजे कथा सोडा सब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसिला से कहले लिबर्टी माने हे गला सब किछ सब इनता भीतर सब पळे आसला ता फोल्ड रे लिबर्टी फोल्ड रे सेतरे पुनी पर्सनल लिबर्टी कोन कंप्लीट लिबर्टी कोन इनकम्प्लीट लिबर्टी कोन हाफ लिबर्टी डा किछ सेमति किछ नाही लिबर्टी आउ फर्दर डाइल्यूट कर हेबो लिबर्टी इज लाइक वाटर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसला लिबर्टी होची लाइक वाटर वाटर को जेमना फर्दर डाइल्यूट कर परिबानी सेमति लिबर्टी के तुम फर्दर डाइल्यूट करके पर्सनल इनपर्सनल से कंप्लीट इनकम्प्लीट हाफ लिबर्टी एवडा एमति किछ कर परिबो तुम तो लिबर्टी हला अल्टीमेट डाइल्यूटेड हे गला तापर फर्दर तक भांगी हेबोनी तो एटा रूलिंग्स आसला हला एटा लिखि पर भला द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल इट्स अर्लियर डिसीजन से कहले जे लाइक देखो लाइक से कहले आज वाटर फर्दर कैनॉट बी डाइल्यूटेड देखो आज वाटर फर्दर कैनॉट बी डाइल्यूटेड as water cannot be diluted liberty also cannot diluted the personal liberty cannot diluted liberty also cannot be diluted as personal liberty cannot be diluted as personal liberty hala so therefore there is no difference between personal liberty and liberty therefore there is no difference between personal liberty and liberty बुझा पड़ला तेणु बर्तमान से कहले लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी भितर किसी डिफरेंस ना तेणु से आगु जो न्यारो डेफिनेशन थिला बा न्यारो इंटरप्रिटेशन थिला पर्सनल लिबर्टी ताको से चेंज कर दे कोठी 1978 मसिया मिनका गांधी वर्ष यूनियन ऑफ इंडिया केस रे माने इमरजेंसी परे परे हला तो बर्तमान देखिबा ताले एटा बुझा पड़ला जे बर्तमान सुधा हम जानि गले जे जो पर्सनल लिबर्टी कथा आर्टिकल 21 रे भाईची ता माने कंप्लीट लिबर्टी ता भितर सब आसु हम जते भी इंटरप्रेट करके ता भितर नै परिबा ता भितर प्राइवेसी नेले तापर राइट टू वेजेस नेले तापर राइट टू चूज पार्टनर राइट टू माने राइट टू वेजेस राइट कोन फ्री एंड स्पीडी ट्रायल्स जहां भी जो विभिन्न इंटरप्रिटेशन सब ता भितर आसी गला सब ता भितर कोन सुप्रीम कोर्ट कर टाइम टू टाइम विभिन्न इंटरप्रिटेशन सब ता भितर पळ आसला माने राइट मैन लिबर्टी इज एवरीथिंग सब ता भितर आसो आ लिबर्टी रो किछि पर्सनल लिबर्टी प्राइवेट लिबर्टी से कंप्लीट लिबर्टी एमदी किछि नै ए जिंस कोनो सुबा नै तो देखिबा ताले जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एटा कोन था ए जिंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चली ता माने कोन देखो एटा सब भलो भाबरे बुझता एटा बहुत दरकार हम देखो बर्तमान होची हम देखिबा द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ the doctrine of a procedure established by law procedure established by law the doctrine of a procedure established by law हला एटा कोन लिखियो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ माने कोन फर्स्ट लिखो दिस डॉक्ट्रिन ओरिजिनेटेड अंडर इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन देखो दिस डॉक्ट्रिन ओरिजिनेटेड ला कोथा से इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन तो हला इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश माने लंदन रो हला यूके रो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन हला सो द डॉक्ट्रिन ओरिजिनेटेड अंडर इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन माने जो फ्रेज टा लिखा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लेखो द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड द फ्रेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो फ्रेज टा द फ्रेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मींस कोन लॉ मींस कोन करे दैट मींस
you practice as per the statute ହେଲା, that means you practice as per the statute. statute ମାନେ ଯୋଉ legislation ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, statute as per the statute ହେଲା। ଦେଖ under this doctrine, ଲେଖ under this doctrine, under this doctrine, under this doctrine, under this doctrine, the court examine a law, the court examine a law the under this doctrine the court examine a law from point of view, from point of view from point of view of the legislative competency, legislative competency, legislative competency, and proper procedure has to be followed, and the proper procedure has to be followed by the legislative while passing law, while passing law, while passing law ହେଲା। ତା ମାନେ ଯେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଲର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଯୋଉ ଲ ଅଛି ସେଇ ଲରେ ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜିଅର ସବୁ ଫଲୋ କରାହେଇଛି, ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ଲର ପ୍ରୋସିଜିଅର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଲୋ କରାହେଇଛି ନା ନାହିଁ, বা ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଲ ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଠିକ ସେ ଫଲୋ କରାହେଇଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ଆରେଷ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେନସନ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଡିଟେନସନ କଲେ, ମନେକର ତମକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଡିଟେନ୍ କରାଗଲା, ଆରେଷ୍ଟ କରି ଡିଟେନ୍ କରିଦିଆଗଲା, ତମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲ ଲ ଅଫ୍ କୋର୍ଟରେ, ପର୍ସନର ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ନେଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଯେ କୋର୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ କରିବ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଥା ଆମର ତ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ ନା, ତ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ ହବ, ଏଠି କ'ଣ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ କରିବେ ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଲିଗାଲିଟି ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ, ଆରେଷ୍ଟର ଲିଗାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ, କୌଣସି ଲ ଅନୁସାରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ଲିଗାଲିଟି ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେନସନ ବା ଆପ୍ଲାଇଂ କ'ଣ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଲେଖ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲେଖ, ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ଆରେଷ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେନ୍ଡ, ଦେଖ ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ଆରେଷ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେନ୍ଡ and he challenged before a court of law, and he challenged মানে जो पर्सन अरेस्ट ହେଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା, and he challenged before court of law, court of law, the court examined his legality of arrest, his or her जार ହେଇପାରେ, ମୁଁ his କହୁଛି ମାନେ ଖାଲି his ମାନେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ସବୁ ସବୁ ଜେଣ୍ଡର କିଛି ନାହିଁ, his or her, the court examined his or her legality of arrest and detention, the court examined his legality of arrest and detention by applying 3 steps ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା देखो फर्स्ट स्टेप कौन, फर्स्ट स्टेप है whether there exists any law that authorizes executive, देखो whether फर्स्ट स्टेप देखो whether there exists any law that authorizes executive किए थी that authorizes executive ने executive किए से executive police arrest करी ना, तो executive police ହେଲା। तो whether there प्रथम कथा जने अरेस्ट करा हला से कहबे जे हम ए ल कोर्ट को गले, कोर्ट तो कहबो तुम को ल रे तम अरेस्ट करिछो, को ग्राउंड रे तम अरेस्ट करा तो कहबे हम ए ग्राउंड रे अरेस्ट हेछि, से होला किसी ल अछि से प्रथम देखिबे whether there exists in law
that authorizes executive to arrest and detain a person. To arrest and detain a person. ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା detain a person. ଏକ ନମ୍ବର ଲେଖ whether there exists any law that authorizes executive to arrest and detain a person. ହେଲା full stop. ଏମିତି କିଛି law ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ. And if no such law exists, ହେଲା ଏମିତି କିଛି law ନାହିଁ, if no such law exists, then court will hold the detention of person by executive as illegal and arbitrary. ହେଲା if no such law exists, then court will hold the detention of a person by executive as illegal and arbitrary, and order for his release. Okay, ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? Thus court will provide protection to individual The court will provide protection to individual against arbitrary action of executive. ହେଲା ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା, ଯଦି ତମେ ଖାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଗଲେ ହବନି, ସେମିତି କିଛି ଲ ଥିବା ଦରକାର, କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ କଲ, କୋଉ ଲ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଲ ଅଛି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ କରିବେ। ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ନଜର ଆସିଲା ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟାଲିଡ ଲ ଅଛି ତ ଠିକ କଥା, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କହିବେ ଯେ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇଲିଗାଲ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଆର୍ବିଟ୍ରାରି, ରିଲିଜ ହିମ୍ ଇମିଡିଏଟଲି। ବୁଝୁଛି? ତାମାନେ ଆମକୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଲର ଫ୍ରେଜଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ଯେ ଆର୍ବିଟ୍ରାରି ଡିଟେନସନ ଯଦି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆର୍ବିଟ୍ରାରି ଡିଟେନସନ କରାହଉଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରାହଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳୁଛି। ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଲରେ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖ, ଯଦି ମନେକର ସେଭଳିଆ ଲ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ if such a law exists, if such a law exists then court will examine whether the law has been passed by competent authority. ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେକର ଆମର ଲ କିଏ ପାସ୍ କରିବ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲ ପାସ୍ ହବ। ଆମର ଲ ଆମର କୋଉଠି ତିଆରି ହବ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହଉଛି ନା ଷ୍ଟେଟରେ ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ତିଆରି ହଉଛି, ମାନେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ। ଆମର ତ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ସେଠି ବିଧାନମଣ୍ଡଳ, ନହେଲେ ଆମର ଏଠି ବିଧାନସଭା। ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଇଂରାଜୀରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ବିଧାନସଭା ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ମିଶେଇକି ହୁଏ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ। ଯେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ହେଲା ସଂସଦ, ଆମର ସେମିତି ବିଧାନସଭା, ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମିଶେଇକି କ'ଣ ହବ? ବିଧାନମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିଲ ନା? ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ଯେହେତୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଧାନମଣ୍ଡଳ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ମନେକର, ମାନେ କ'ଣ ଲ ହେଇଗଲା, ଲେଜିସ୍ଲେସନ ବନିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମେ ପାସ୍ ହେଇକି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଲାଗିଲେ ଲ ହବ। ତେଣୁ ମନେକର ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ପାସ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଇଠି ହେଲା କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ସେମାନେ ଲ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାଲିକି ମନେକର କହିବେ ଏମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସେଇକି ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଭେଲ ଗୋଟେ ଲ ବନେଇ ଦେଇକି କହିବେ ଏଇ ଅନୁସାରେ କାମ ହବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆର୍ବିଟ୍ରାରି ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଲ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଲ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବଡି ଅଛି ଲ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲରେ ସେମାନେ ମନେକର ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସେଇ ଲଟା କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଏଇଟା। ହେଲା ଲେଖିଦିଅ। ତା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିଲ? ଇଫ୍ ସଚ୍ ଏ ଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ
then court will examine whether whether law has been passed by competent authority ହେଲା ଏଇଟା ଗଲା। ଥାର୍ଡ ରେ ଦେଖ ଥାର୍ଡ ରେ କଣ ହବ ଥାର୍ଡ ରେ whether ଆଉ ଥାର୍ଡ ଟା କଣ ଦେଖିବ whether law so passed by legislative whether law so passed by legislative देखो whether law so passed by legislative comma has been passed by the legislative has been passed by the legislative by following by established procedure by following by established procedure by following by established ता माने हमको लॉ तैयारी कर प्रोसीजर अच्छी भारत संविधान रे हो भारत विधानमंडल रे हो संसद रे हो आमर जो भी लॉ तैयारी हम तार एस्टाब्लिश्ड प्रोसीजर अच्छी प्रथम डिस्कसन हम राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट राष्ट्रपति सिग्नेचर लगे लॉ एक्ट परिणत हम से भाई सब ओडिशा लेवल स्टेट लेवल करवा विधानसभा विधान परिषद रे राज्यपाल सिग्नेचर लगे एक्ट परिणत हम तमाम सब लॉ बनवा गोटे प्रोसीजर अच्छी एस्टाब्लिश्ड प्रोसीजर तेणु से प्रोसीजर को अडॉप्ट करके फॉलो करके एग्जीक्यूटिव मान द्वारा लेजिस्लेटिव मान द्वारा लॉटा सेमती तैयारी होइछि ना ना सेटा से देखियो तार 3 नंबर हे लिखिलो वेदर लॉ सो पास जो लॉटा पास होइछि बाय लेजिस्लेटिव ताले कोन हेते दरकार हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव बाय फॉलोइंग द एस्टाब्लिश्ड प्रोसीजर हैला तमाम देखो एटा एटा इते तीनटा स्टेप को सन देखिबे ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रे से 1 नंबर 3 नंबर तीनटा स्टेप को सन देखन तापर पॉइंट लिखो इफ एबव 3 स्टेप बा 3 स्टेप्स आर सैटिस्फाइड आर एबव 3 स्टेप्स आर सैटिस्फाइड यदि तीनटा स्टेप जणा पड़ी गला कि सैटिस्फाई अछि ठीक अछि सैटिस्फाइड द कोर्ट विल होल्ड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन एज लीगल द कोर्ट विल होल्ड डिटेंशन ऑफ द पर्सन एज लीगल the court will hold the detention of the person as legal hela full stop however problem कोन आठी हमें काहे को जे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा ब्रॉडर सेंस रे टी नैरो सेंस रे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टा हला कोन बा हेति लेखो however under procedure established by law however under procedure established by law under law court cannot go behind motives of law and cannot declare law as unconstitutional hela however under procedure established by law court cannot go behind motives of law and cannot declare law as unconstitutional बुझे ना यहाँ हूँ प्रोब्लेम कौन लॉ रो मोटिव कौन एथरे जो लॉटा तैयारी होइछि एथरे किसी वेस्टेड इंटरेस्ट अछि कि नाही एथरे किसी माने जो मोटिव कौन अछि लॉ रो एटा को कोर्ट एग्जामिन करिवार नाही लॉ जो तैयारी होइछि दैट इज फाइनल लॉ ऊपर अंग जिबार नै जे लॉटा केवल जे लॉटा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मान द्वारा तैयारी होइछि ना नाही एमती किसी लॉ अछि ना नाही ए सब जिंस से देखिबे तो ठीक है जब ठीक से यदि हेजी तार से अनुसार से हां दिस इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रे जहा लिखा है से अनुसार जिंस हेजी तो से ताको डिटेंशन को अरेस्ट को लीगल बोली कह देले किंतु जो लॉ टा तैयारी हेजी से लॉ पछरे मोटिव कोन अछि से जिंस जानिया ना कोड ते देखन जो लॉ रो मोटिव एथरे कोन अछि से मोटिव टा देखन मोटिव माने मानकर वेस्टेड इंटरेस्ट नै कि तैयारी करा होछि वेस्टेड इंटरेस्ट नै कि कोन लॉ बना हेछि जो पार्टी पावर अच्छन तांकर वोट बेस को बढ़िया पाई सेमिति किछि निजो नेक लॉ बनै दै छथि मनकर एबे गोटे लॉ कर दिया जिवो इलेक्शन पहुंचला बर्तमान 24 रे हमर पार्लियामेंट इलेक्शन हबो संग संग लोक माने देखबे पार्लियामेंट इलेक्शन पहुंच गेला एगोटे लॉ बनै देबे जेते गरीब लोक अछंती बर्तमान तांग पई कोन जो इंक्लूजन स्कीम सोशल इंक्लूजन स्कीम रे प्रति घर को प्रति महिला जेते महिला मेंबर अछंती दोज एबव 60 इयर्स एज सान को बर्तमान सब 10,000 लाख दिया जिवो महिला भत्ता पेंशन दिया जिवो गुड लॉ बनै गुड एक्ट बनै कि छाडी देबे तो इथि लागिबो जे इथरो जो सुप्रीम एठी जेटा एक्ट बनि जाईछि माने प्रॉपर राज्यसभा रे लोकसभा रे डिस्कशन है कि सिग्नेचर प्रेसिडेंट को सिग्नेचर लागि जाईछि
ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ଲ ବୋଲି ସେଥିରେ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି କହିବେ ସେ ଲର ଭିତରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନସନ କ'ଣ ଅଛି ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ କୁହାହବନି ସେ ଜିନିଷଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଲର ଏଇ ଜିନିଷ ଲଟା ବନିଯାଇଛି ମାନେ ଲ ଅନୁସାରେ କାମ ହବ ଯାହା ସେ ଅନୁସାରେ ହବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ କିନ୍ତୁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଦେଖିବ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଯାହା ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଲେ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆସିଗଲାଣି କନସେପ୍ଟ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଯଦି କୌଣସି ଲ ମାନଙ୍କର ବନିଛି ତମକୁ ତାର ଲିଗାଲିଟି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଯାଇପାରିବ ତମେ ତ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହବ ତାର ତ ସେ ଅନୁସାରେ ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ ହେଇଯିବ ସେଟା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଲରେ କୁହାହବନି ସେଟା ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଯୋଉ ଫ୍ରେଜଟା ଅଛି ସେଟା ମିନ୍ କରୁନି ଯେ ଯୋଉ ଲର ଲିଗାଲିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବା ଲର ମୋଟିଭ କ'ଣ ଅଛି ଲରେ କିଛି ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋସିଜର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଅଛି କୋଉଠି ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲରେ এই জিনিসটা আছে ডিউ প্রসেস অফ ল আছে আমেরিকান কনস্টিটিউশন ডিউ প্রসেস অফ ল আছে সেথিরে জিনিসটা আছে ହେଲା এটা লেখ তারপর লেখ এটা কোন লিখিল কি তারপর লেখ দেখো ইভেন ইফ ল ইজ অনফেয়ার অনজস্ট অর অনরিজনেবল দেখো ইভেন ইফ ল ইজ অনফেয়ার গোটে অনফেয়ার ল করা হয়েছে মনে করো ইভেন ইফ ল ইজ অনফেয়ার কমা অনজস্ট অর অনরিজনেবল the court cannot give protection to individuals এই ক্ষেত্রে কোর্ট দেই পারিবনি under established procedure established by law ହେଲା the court cannot give protection to individuals ହେଲା protection କି ଦେଇ ପାରିବନି ସେ ବୁଝିଲା তারপরে স্টেপ এইট মেন স্টেটমেন্ট লেখো ইট প্রোভাইডস প্রোটেকশন ফর ইন্ডিভিজুয়াল only against arbitrary action of executive ତେଣୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଆକ୍ସନରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବୁଝା ପଡୁଛି କି କାରଣ ଲ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବଡି ତେଣୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଏବେ ତ ବୁଝା ପଡୁଛି ତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବିଧାନପାଳିକା ଗୋଟେ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ବିଧାନପାଳିକା ଯୋଉଠି ବିଧାନ ତିଆରି ହଉଛି ଯୋଉଠି ଲେଜିସ୍ଲେସନ ବନା ହଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଯୋଉଠି ବନା ହଉଛି ବିଧାନ ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ବିଧାନପାଳିକା ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବିଧାନପାଳିକା ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବିଧାନ ବନା ହଉଛି ବା ଲେଜିସ୍ଲେସନ ବନା ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଧାନପାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ବିଧାନପାଳିକା ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କହୁଛନ୍ତି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆମର ଏଠି ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲର ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ସେଠି ଥିଲା ସଂସଦକୁ ଇଂରେଜୀରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁହାଉଛି ତ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷକୁ ହେଲା ଯଦି ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଯଦି କିଛି ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଆକ୍ସନ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବଡିରେ ଯଦି କିଛି ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଆକ୍ସନ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପାୱାର ନାହିଁ କୋଉଠି ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିଲ ତ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଓନ୍ଲି ଏଗେନଷ୍ଟ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଆକ୍ସନ ଅଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୁଝୁଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଯୋଉ କଥା ଠିକ ସେ ବୁଝା ପଡିବା ଦରକାର ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଆକ୍ସନ ଅଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଇପାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରିଆ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଯେତେକ ସବୁ ଦିଗ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆମର ତେଣୁ ଏଗନେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ହେଲା ତେଣୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଆକ୍ସନ ହେଇକି ଲ ବନା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମର ପାୱାର ନାହିଁ କାହାର ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାୱାର ଅଛି କୋଉଠି ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ ଲରେ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ ଲକୁ କୁହାଯାଉଛି ମୋର ପାୱାରଫୁଲ ଦାନ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ ବା ବ୍ରଡର ଦାନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ ଲେଖ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ ଲ ତାପରେ ଲେଖ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ ଲ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ ଲ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ ଲ ହେଲା doctrine of due process of law doctrine of due process of law ହେଲା ଦେଖ ଲେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରୋସିଜର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଲର ଡକ୍ଟ୍ରିନଟା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କି ୟୁକେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ଆମର ଇଂଲିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ଏଇଟା ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେଖ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ The doctrine originated
The doctrine originated under US Constitution. Under US Constitution. Originated under US Constitution. The doctrine originated under US Constitution. It confers wider powers wider powers. It confers wider powers देख एबे अंजलि हमें डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करछु ठीक है तो डॉक्ट्रिन Sir. हां तो डॉक्ट्रिन एटा तो कोन हला ना द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे कोन एटा ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोठी ना ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन हला इट कन्फर्स wider power in the hand of judiciary तो एठी कोन ना हमर जोटा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रे जोटा लाकुना थिला एटा एथि एड्रेस कराई जायछि जेमि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रे से माने एग्जीक्यूटिव कर आर्बिट्ररी फंक्शन को प्रोटेक्शन दोथले सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव मानकर आर्बिट्ररी एक्शन जदि किछि हेछि तो तापर प्रोटेक्शन मिल जिवो किंतु लेजिस्लेटिव मानक द्वारा आर्बिट्ररी एक्शन है कोन लॉ बना हेछि तापर प्रोटेक्शन नाही किंतु सेही प्रोटेक्शन ना मिलछि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे सेति ओनली डिफरेंस आ बाकी सब सेम से गोटे डिफरेंस खाली बुझियार अछि जे जदि लेजिस्लेटिव द्वारा किछि आर्बिट्ररी एक्शन हेइ कि लॉ बनै दिया जाइछि ताको एग्नेस्ट भी कोन ताको सुप्रीम कोर्ट कोन नै परिबे एक्शन नै परिबे सेटा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे अछि सेति पय ड्यू प्रोसेस लॉ पर जो स्कोप ता बेसी ब्रॉडर देन काटू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एटा लेखो देखो when arrest and detention of a person is challenged before court लेखो when arrest and detention of a person is challenged before court when arrest and detention of a person is challenged before court when arrest and detention of a person is challenged before court the court under due process of law the court under due process of law will apply four test বা four step আমরা কইছি four test এখানে তিনটা টেস্ট করছিলা এই চারটা টেস্ট the court will apply four test and interpret law the process the court under due process of law will apply four test hela charta test apply kari four test and interpret law from broader inherent goodness of law from broader inherent goodness of law lekho from broader inherent goodness of law from broader inherent goodness of law by applying the principle of natural justice very important देखो एथरो 20 मार्क और 20 मार्क क्वेश्चन आसीबो ए टाइप रो क्वेश्चन नो डाउट आसीबो हमको एई भला लिखियो पड़िबो तो कोन बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैला एटा लिखिलो कि इंटरप्रेट लॉ फ्रॉम ब्रॉडर इनहेरेंट गुडनेस ऑफ लॉ बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हम देखिबा पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कोन बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तापर कोन हो देखो गोटे लाइन खेल लेख ये गोटे लाइन लिखि दियो जो पीएनजे रे मु कहिबि आ टिके ये गोटे लाइन खेल लिखि दिथो तो अंडर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लेख अंडर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस under PNJ principle of natural justice under principle of natural justice the court will see
The court will see whether law provides the court will see whether whether law whether law provides for detention of life, provide for deprivation of life, provides for deprivation of life, provides for deprivation of life and liberty of an individual, deprivation of life and liberty of an individual is just, reasonable, fair, fair, and that law is not humiscal, is not humiscal, WHIMIMS humiscal है WHIMSICAL humiscal, oppressive or arbitrary, है Lekho, under this PNJ principle natural justice, the court will see whether law provides for deprivation of life and liberty of an individual is just, reasonable, fair, and that law is not humiscal. That law is not humiscal. Humiscal माने कौन करे? अरे humiscal माने कौन? हाँ? खामखियाली है खामखियाली जो कौन ह्यूमिस्कल ऑपरेसिव और आर्बिटरी ह्यूमिस्कल ऑपरेसिव और आर्बिटरी बुझिपार ता माने प्रिंसिप आमर जो थिला प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ रे जदि लेजिस्लेटिव रा आर्बिटरी एक्शन होउथिला लेजिस्लेटिव आर्बिटरी एक्शन लेजिस्लेटिव रा काम होला लॉ बनेबा लेजिस्लेशन बनेबा जदि सेमाने किछि भूल करिसथि कि आर्बिटरी वे किछि जिंस करिसथि सेटा को रेस्ट्रिक्ट करिवार कैपेबिलिटी नथला सुप्रीम कोर्ट रो अंडर प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ रे जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम करूचे किंतु अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलीछि तो ड्यू प्रोसेस लॉ रो डॉक्ट्रिन अनुसार जदि कोनोसी आर्बिटरी एक्शन है लेजिस्लेटिव मानक द्वारा तथापि से रेस्ट्रिक्शन लगे पारे अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस बुझियोछि तेणु एथिरे कोन होइछि जदि लेखल तापर पॉइंट लेखो इफ ए लॉ इज फाउंड आर्बिटरी की ह्यूमिस्कल की ऑपरेसिव की जहां ऑपरेसिव के जेम जणा पड़ला इफ ए लॉ इज फाउंड आर्बिटरी द कोर्ट डिक्लेयर लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द कोर्ट विल डिक्लेयर द लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड void full stop ता माने इटा हम कहि परिबा जे इटा लेखो it provides for protection of individual it provides protection to individual against arbitrary action of executive and against arbitrary action of legislative इटा लेखो that means it provides protection to individual against arbitrary action of executive and arbitrary action of legislative बुझेला सेति पई कहआ जाउची जे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज हैविंग कोन ब्रॉडर स्कोप कंपैरेटिवली काठू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो से जिनस बुझा तो बुझा पड़ जीवो कोन हला हम डिफरेंस ता कोन बहुत पिलांगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ ए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भीतर डिफरेंस कोन जाना नै एबे भी कंफ्यूज 5-4 वर्ष प्रिपरेशन कर सेथि बछि तेनु ए जिनसरा मन रखिया दरकार
जे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन आ प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ कौन ये जिन परफेक्टली माइंड रे आसी जाता है गोटे मात्र डिफरेंस अछि जोठी की होची लेजिस्लेटिव एक्शन को सेठी रेस्ट्रिक्ट करि हबनी कोठी प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ अंडर रे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे करा जिवो कारण प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को माने फॉलो करछन कथा हला आमर जो लिखाई छै आर्टिकल 21 अंडर कोन लिखाई छै आर्टिकल 21 रे प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ कथा कहा छै ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कथा कहा जाय तेणु लेख द आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन under article 21 lekha the Indian constitution under article 21 provides only the Indian constitution under article 21 the Indian constitution under article 21 provides only for procedure established by law provides only for procedure established by law किंतु however Supreme Court in Menka Gandhi case कहते 1978 मसीह however Supreme Court in Menka Gandhi case 1978 लेखो ब्रैकेट माने मनका गांधी कहले कि ब्रैकेट रे 1978 लिख देता हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन मनका गांधी केस 1978 इंटरप्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन मनका इंटरप्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन that the due process of law and PNJ under article 21 are inherent or implicit in nature लिखि दियो देखो जी due process of law and कौन PNJ माने principle of natural justice PNJ under article 21 are कौन inherent or implicit in nature बोली कोठी मनका गांधी केस से माने कहले जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कथा कहौ जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाही बोली आ सेटा नुवा एक्चुअली से इम्प्लिसिटली अछि कोन कोन पाएंगे ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे कोन कथा कहौ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे को कथा कहै छै ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे कथा कहै छै जो लेजिस्लेटिव रो जे आर्बिट्ररी एक्शन हबो से जिंसटा माने एड्रेस करछन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जोटा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ रे नाही किंतु हमर तो जुडिशियल रिव्यू अछि ना हमर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम अछि जदि भी एमिति किछि लॉ बनि जाइतिबो तो जुडिशियल रिव्यू रे सेटा रेक्टिफाई हे जो कारण जुडिशियल रिव्यू तो जुडिशियल रिव्यू रो काम कोन एग्जीक्यूटिव मानकर बा सॉरी लेजिस्लेटिव मानकर आर्बिट्ररी एक्शंस को देखिया पाए जदि माने लेजिस्लेटिव मानक द्वारा कोनसी हिमिस्कल कि ऑपरेसिव कि आर्बिट्ररी एक्शन जो कोनसी लॉ तयारी हेछि माने से लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जिवो जुडिशियल रिव्यू रे हिमिस्कल ऑपरेसिव आउ आर्बिट्ररी माने कोन बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करछन से माने से जिन सब को हाई चले ना जुडिशियल रिव्यू रे से जिन हाई जाउची आर्बिट्ररी एक्शन को चेक करा हेछि माने कोन लेजिस्लेटिव मानकर आर्बिट्ररी एक्शन को तेणु एमाने कहउछन जे जो प्रिंसिपल माने पीएनजे कथा कहउ जे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि मानकर हमर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहउ छी सेटा जदि बा एक्सप्लिसिटली मेंशन हेनि भारत संविधान रे आर्टिकल 21 रे किंतु दैट इज इनहेरेंट इन नेचर बोलछन कहउछन को मेनका गांधी केस रे कहथिले 1978 मसिया हैला देखो सब केस को तो डिटेल्स हम पढे दरकार नै पबार पिला जदि के थिबे सेठी पढुथिबे आउट डिटेल्स हमर तो एबरा दरकार नै जीएस पॉइंट ऑफ व्यू रो हम खाली जिंसटा गोटे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थिबा दरकार जे एमिति हेइथिला बुझियो ना एमिति जिंस हेइथिला तो हमर गोटे ओवरऑल क्लैरिटी थिबा दरकार तापर देखियो जे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कोन तापर ले हेडिंग दियो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल देखो हमें आर्टिकल 21 में कहउतली काफी लंबा आर्टिकल कारण आर्टिकल 21 में पढ़ले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पढ़िया खोले हमको जानिया पड़े ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ताले कोन एटा आठु केमति डिफरेंट पर्सनल लिबर्टी कोन बर्तन सेथरे कोन बर्तन सेथरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कथा असला पीएनजे कथा कोन पळे असला पर्सनल प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस कोन सेता विषय बर्तन पढुछनी तेणु आर्टिकल 21 टा गोटे सिंपल लाइन जो पिला पढ़ी दउछंदी जे इट इज जस्ट ए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सेमिति नुहे एक्चुअली जिंसो बहुत जिंसो ता भीतर अछि भारत संविधान रे सब आर्टिकल हटे खाली गोटे आर्टिकल रखा आर्टिकल 21 सब ता भीतर इंक्लूडेड हे जो बुझियो ना तेणु आर्टिकल 21 टा भेरी माने ब्रॉड पर्सपेक्टिव तार अछि तबो इंटरप्रेट करा हबो तो गुडाय ता भीतर आसु जिंस वर्तमान देखिया जे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कथा जो कहउजी सेटा कोन देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हेडिंग दियो देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रे हमें गोटे केस पढिबा गोटे सुप्रीम कोर्ट गोटे मेजर डिसीजन माने रूलिंग्स आसीतिला सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस बालानाथ गांगुली बोलानाथ ना बोलानाथ बोलानाथ गांगुली 1986 गोटे केस हेतिला तार हम रेफरेंस नबा अच्छा प्रथम लेखो द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस माने कोन लेखो द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस आर 3 इन नंबर तीनटा स्टेप अछि प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस रे
लेखो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर 3 इन नंबर व्हिच आर लेखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर लेखो फास्ट 1 नंबर लेखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रे कोन कह जाउछ प्रथम नंबर लेखो 1 नंबर पॉइंट रे नो मैन शैल बी पनिश्ड no man shall be punished without having been hurt without having been hurt no man shall be punished without having been hurt hurt है ना without having been hurt second point लिखो no man shall be a judge of his own case second point लिखो no man shall be a judge of his own case मनकर काली गाँव प्रधान किसी गोटे केस करदे किसी इलिगाल केस माने किसी गोटे करप्शन चार्जेस लिप्त रही पुणी जज कर बस कारण गाँव प्रधान बोली से डिसीजन ने निज केस रे निजे कौन जज हे नो मैन शैल बी ए जज ऑफ हिज ओन केस सेकंड कथा हला एमिति हला ताले इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हला 3 नंबर लेखो an authority shall act an authority shall act bona fidely without any bias the authority shall act bona fidely without any bias तेणु ये तीन टांग स्टेप नेचुरल जस्टिस रो बेसिक प्रिंसिपल जो नेचुरल जस्टिस रो बेसिक प्रिंसिपल तीन टांग पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो लिखिले से तीन टांग पॉइंट माने बेसिक नेचुरल जस्टिस रो प्रिंसिपल जो मेंटेन कराबो नियति जिंस कोनोसी बायसनेस रहइबोनी निजे निजर केस रे जज बनै परबोनी आ विदाउट बीइंग हॉट हे जदि हेइनी के हेइ नाहंदी त तापर तार कोनोसी पनिशमेंट नै तेणु कोन हला ना देखो मेनली इंटेंशन को गोटे पॉइंट लिखो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एक्सक्लूसिवली लिखो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एक्सक्लूसिवली इंटरप्रेटेड implemented लिखो implemented the principle of natural justice are not exclusively implemented the principle of natural justice are not exclusively implemented in any official documents exclusively implemented in any official document but their objective is to exclude chances of arbitrariness and assume a degree of fairness and assure a degree of fairness in decision making process and assure a degree of fairness in decision making process तापर पॉइंट लेखो they seek to humanize decision making है they seek to humanize decision making they emphasize that action must be supported by reason कौन action जदि निया जाउची that should be supported by proper reason action must be supported by reason they are universal principles and therefore binding on all authority including executive legislative judiciary they are binding on all authority including executive legislative judiciary individual private organization जहाँ भी है सब एगुड़ा सब तामाने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस गोटे इम्प्लिसिट नेचर सब जिनस अच्छी गोटे बेसिक ह्यूमानिस्टिक वैल्यूज को ये प्रोपागेट करूछन हैला
ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହଉ, ଜୁଡିସିଆରି ହଉ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ହଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ଆଉ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର। ଯଦି ବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି କୋଉଠି କୁହାନି ଏ ବିଷୟରେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ନେଚର। ଲେଖ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, according to Supreme Court, they are not incorporated by incorporated, they are not incorporated। ଯଦି ବା ମାନେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେମାନେ ପିଏନଜେ କଥା କୋଉଠି କୁହାଯାଏନି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି, କିନ୍ତୁ ଦେର ଇନହେରେଣ୍ଟଲି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା। ସେ କହୁଛନ୍ତି according to Supreme Court, according to Supreme Court, they are not incorporated but inherent principles, but inherent principles of constitution, inherent principles of constitution ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲେଖ, ଏଇ ଲାଇନଟା ଲାଇଫରେ କେବେ ଭୁଲିବନି। ହେଲା, ଦେ ଆର୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ସେ ଲେଖିଲ। ତାପରେ ଲେଖ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇନ୍, ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇନ୍, ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ଲେଖ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗୋଟେ ରୁଲିଂସ ଆସିଥିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ water transport corporation, water inland water transport corporation, transport corporation, transport corporation, central inland water transport corporation ହେଲା ଏଇଟା versus ବୋଲୋନାଥ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବୋଲୋନାଥ କି ବୋଲୋନାଥ NATH, ବୋଲୋନାଥ ଗାଙ୍ଗୁଲି କେତେ କେସ୍ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, କେତେ କେତେକରେ 1986 ମସିହାରେ, 1986 ହେଲା, 1986 held that the rules of PNJ, the rules of principle of natural justice, PNJ PNJ principle of natural justice implicit under article 14, implicit under article 14, very important, very important, under article 14 ଯଦି PNJ କଥା ଆସିଲା, ଯେ PNJ ଟା ଆମର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ୍, एक्चुअली ସେଟା ଆର୍ଟିକଲ 14 ଯୋଉଠି କହୁଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆର୍ଟିକଲ 14 କଥା ମନେ ପକେଇଥିଲେ, ପଢିଥିଲେ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଲ। ତେଣୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡିପିଏସପି ଯୋଉ ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେଲା ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଓକେ ତାର, ଆଉ ବାକି ଗୁଡା ତ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି। ମେନ୍ ହେଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡିପିଏସପି। सोशियोलॉजी रो जेमिति थिंकर्स पार्ट ना एमानकर सेटा एटा ई पार्टटा बहुत भल भाବରେ बुझियार अछि। तेणु आमर जो पीएनजे कथा कुहा होछि सेटा इम्प्लिसिटली आर्टिकल 14 अनुसार बोली सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन असला कोठी सीआईडब्ल्यूटीसी वर्सेस बोलोनाथ गांगुली केस रे 1986 मसिया। तापर केस रे लेखो हां कोन हला तुनु कोन कहउथिले कि अरे तुम वॉइस टा क्लियर सुना जाउ। हां कोन ना ना बोलोनाथ गांगुली तो अरे तुम वॉइस क्लैरिटी सुनी देखो सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बोलोनाथ गांगुली मो वॉइस ठीक से सुना जाउची तो समस्त की मो वॉइस ठीक से सुना जाउची। अच्छा बोजोनाथ गांगुली लेखो जरा बोजोनाथ गांगुली ताले से बोजोनाथ गांगुली को ब्रोजो अच्छा ब्रोजोनाथ अच्छा हम भूल लिखि देछि बोलोनाथ को सेटा ब्रोजोनाथ लेख बोजोनाथ गांगुली हैला एटा करेक्शन करो ब्रोजोनाथ गांगुली
ब्रोजनाथ NATH ब्रोजनाथ गांगुली है ब्रोजनाथ गांगुली। ब्रोजनाथ गांगुली है तापर पॉइंट रे लेख रे तापर पॉइंट रे लेख तापर पॉइंट रे लेख तापर लेख इन मेनका गांधी केस इन मेनका गांधी केस मेनका गांधी केते महिला 1978 है इन मेनका गांधी केस द कोर्ट हेल्ड दैट the court held that article 21 incorporates PNJ माने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस article 21 incorporate PNJ हला and legislative bound by due process of law legislative bound by due process of law bound by due process of law तापर से कहले से कहले जो पीएनजे टा हे पारे कोन से कहले एटा लिखि दे गोटे पॉइंट माने रिगार्डेड द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर आसु छी पीएनजे गोटे बेसिक फीचर आसु बोली हम कहै छन देखो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस are so pervasive in constitution are so pervasive in constitution that they can be regarded as basic feature of constitution they can be regarded as basic feature of constitution PNJ माने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैला अच्छा वर्तमान में जानि गले हम आर्टिकल 21 रे कोन कहला रे the right to life and personal liberty but one cannot state cannot deprive of individuals life and personal liberty except according to the procedure established by law এটা आर्टिकल 21 रे कहै छी हैला ताले राइट टू डाई कोन जदि कहै पर्सनल लिबर्टी कथा कहला पर्सनल लाइफ कथा कहला लाइफ और लिबर्टी कथा कहला हैला ताले राइट टू डाई आई रू ताले जदि कहउची राइट टू डिग्निफाइड लाइफ जदि कहउची तनि कहता राइट टू डाई विथ डिग्निटी এটা গোটে হই পারিবনা তো তা বিষয়ে কোন তো সেইটা পরবর্তী সময় এইটা ডিসকাশন কো আসলে তা বিষয়ে কোন আমরা ডিসকাশন করব তো সেইটা ভ্যালিড না ইনভ্যালিড না আনকনস্টিটিউশনাল কোন সে বিষয়ে দেখিবা তারপরে হেডিং দিও রাইট টু ডাই and right to die with dignity right to die লেখো right to die and right to die with dignity এতে সব ইউথানসিয়া এই সব কনসেপ্ট পড়িবা দেখো আগরু ইউথানসিয়ার বহুত নিউজ পেপারে নিউজ রাস্তুলা 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଜିନିଷ ଏବେ ଟିକେ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ପାରେ ହେଲା ଇଭେନ୍ ତ ଆଇଏସ୍ ରେ ତ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ଆମ ଓପିଏସସି ବାଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି ଦେଖ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଓପିଏସସି ର ବହୁତ ଲୋ ଲେଭେଲର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ ପକଉଥିଲେ ଡିପିଏସପି ଭିତରେ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଲେଖ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଲେଖ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଥିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଯୋଉ ଚମକେଇଲେ ପକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେନସନ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ଇଏ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇଲେ ପିଲା ସବୁ ଟିକେ ଆସିଗଲା ଯେ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ଓପିଏସସି ରେ ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଇନକ୍ଲାଇନେସନଟା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆଇଏସ୍ ଟାଇପର ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲି ପକଉନଥିଲେ ସେମାନେ ଉପରେ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ପକେଇ ଯେ ଟିକେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି ବି ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଡେପ୍ଥ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲାଣି ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ୟୁଥାନସିଆର କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ପାସିଭ ୟୁଥାନସିଆ କନସେପ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା କ'ଣ କରିବା ଆସିଥିଲା ଏଥର ନା ଏବେ ଏଥର ବି ଯଦି ନ ଆସିଛି ଡେପ୍ଥ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ହେଡିଂ ଦିଅ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡାଏ and right to die with dignity ହେଲା right to die ମୁଁ ଲେଖୁଛି ରହ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ right to die and right to die with dignity and right to die with dignity right to die with dignity
राइट टू डाई विथ डिग्निटी। अच्छा अच्छा तुम जानी आईपीसी आईपीसी जान समस्ते इंडियन पिनल कोड आईपीसी रो सेक्शन 309 रे 309 रे 309 मान 309 रे 309 रे कहै जे जदि के सुइसाइड पे अटेम्प्ट कला ताले हेटा होची कोन हेटा होची माने इलीगल नो पनिश करा हो पनिशमेंट मिलियो भारत संविधान कथा कहूनी आईपीसी कथा कहूची आईपीसी सेक्शन 309 रे तो ये तो डिस्कशन करिया पूर्व हमको गोटे दीटा जिनस आम पढ़ा गोटे हूँ कौन दीटा सुप्रीम कोर्टर मेजर रूलिंग्स विषय में डिस्कशन करबा आ विषय डिस्कशन होगा पूर्व जोटा कि माने माने ये सब चिंताधारा को बा कॉन्सेप्ट को गोटे नुआ दिग्दर्शन देछि दीटा सुप्रीम कोर्टर मेजर रूलिंग्स अछि गोटे हूँ कौन पी राथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पी राथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हला एला बोध 1994 मसिया बोध हेतिला पी राथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आ गोटे ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1998 हला ये दीटा जन केस मेजर कंट्रीब्यूशन अच्छी कॉन्सेप्ट को भल भाव बुझा सुप्रीम कोर्टर इंटरप्रिटेशन जो आसी तो बुझे राइट टू डाई कौन राइट टू लाइफ जमी राइट टू डाई तो राइट टू डाएटा आर्टिकल 21 अंडर आसीबो कि तो राइट टू लाइफ अच्छी तो राइट टू डाएट आर्टिकल 21 अंडर इम्प्लिसिटली आसीबो कि नहीं से विषय डिस्कशन करबा देखो प्रथम कथा है तो इनिशियली कौन थिला देखो इनिशियली थिला जे ये जो केस है मनकर पी रथी नाम एटा लेख पी रथी नाम पी रथी नाम RATHAINAM पी रथी नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एटा केसटा केते मसियार केस एटा केते 1994 मसिया हला 1994 मसिया एथिरे कहले जे कहले जो आईपीसी रो ए केस रे से ए केस रे इन पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1994 मसिया सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसिला कि कोन ना जो लेखा जो सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी 309 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड है इंडियन पिनल कोड आईपीसी prescribed punishment for attempting suicide is valid ହେଲା is valid कौन करे valid एटा कोथा आसला पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1994 मसिया सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी तेणु सेक्शन 309 आईपीसी रो जो जो जोटा थिला कि जदी जने माने चाहूची सुइसाइड करिया पई तो तेटा कोन हो ताको पनिशमेंट मिलिबो हैला ताको पनिशमेंट मिलिबो ताको एटा सेक्शन 309 रे कहैतला आईपीसी रो आ सेटा पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे वैलिड बोली कहि देबा किंतु कथा हला जे कोन एमिति एटा ठीक नै तो डिस्कशन जे स्टार्ट हला कांसेप्ट आसिला जने जते सुइसाइड करछि आइदर जने निज निजर सुइसाइड करबा सेल्फ माने सेल्फ डिमोलिशन जोटा किंबा जने विभिन्न केस आसिला जे जने चाहूछि भी मरिबा पय मनकर जने चाहूछि मनकर जने बहुत सिवियर पेन रे अछंदी सिवियर माने डेथ बेड रे अछंदी तम कोनोसी मेडिकल तो पूरा बहुत मेडिकल सपोर्ट रे तम रखाई छै आ डॉक्टर मानकर कहया कथा जे बहुत लिस्ट चांस अछि ना बचिबार सेही केस रे जने बहुत दुख पाउछि पेन पाउछि तो सही परन तम डेथ हे जोटा भलो वर्तमान समय तो एई टाइप जिंस को अन्य मानक द्वारा जो जन को मारिबा एटा कहै छै यूथानसिया बुझियो नै लेखो यूथानसिया कांसेप्ट डिस्कशन करिया तापर जिंस आसीबा आगु बढ़िबो यूथानसिया कथा लेखो प्रथम यूथानसिया कोन यूथानसिया माने कोन करे इफ ए पर्सन हेल्प्स टू डाई बाय हिज फ्रेंड्स देखो इफ ए पर्सन इफ ए पर्सन is helped to die by his friend ये जदि भाव ए घटना हम कह यूथानसिया प्रैक्टिस हैला यूथानसिया हैला
କଥା ହେଲା କ'ଣ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ ଯୋଉ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମେ କନସେପ୍ଟ କହିଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡାଏ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ସେ କନସେପ୍ଟ କହିଲି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡାଏ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ହେଲା ଏଥିରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡାଏ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟିର କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ 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 କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସେଟା କୁହାଗଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ବା ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଭିଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ କିରେ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ persistent vegetative state PSV বা PVS यार माने ହେଲା ଜଣେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ମେଡିକାଲ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ମେଡିକାଲ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନହେଲେ କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ପଳେଇବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ଲିଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ସେଇ କେସ୍ରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାରଣ ଏତେ ପେନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସହିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେହତର ଭଲ ସେଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଅନଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ହେବ କି ତାକୁ ମାରିଦେବାଟା ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ତାଙ୍କ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ବି ନାହିଁ ବୋଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଟିମ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଟିମ୍ କହିସାରିଲେଣି ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେଇ କେସ୍ରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ସକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ବେଟର ନା ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଇଲିଗାଲ ହେବ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡାଏ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଜିନିଷଟା କୁହାହେଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡାଏ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି କ'ଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବନି ଏଇ କଥାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ତେଣୁ କଥା ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖ এটা লিখিদিও রাইট টু লাইফ ডিগনিটি মানে লেখ ইফ এ পর্সন লেটস উইথ পরমানেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট বা পরসিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট পিভিএস ହେଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ପିଭିଏସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଭିଏସ୍ ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିଦିଅ ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଭିଏସ୍ ଏଇ କଥାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା ଦେଖ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଅରୁଣା ସେନବର୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2011 ଅରୁଣା ଦେଖ ଏଇ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ା କାଫି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ଅରୁଣା ସେନବର୍ଗ SHEN ସେନବର୍ଗ BAUGH ଅରୁଣା ସେନବର୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ମସିହାର କେସ୍ ଏଇଟା 2011 ହେଲା ଏଇ କେସ୍ଟା 2011 ହେଲା ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଲେଖ on the basis of this case ଏବେ ଏ କେସ୍ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିଯିବ ତୁମ ଗୁଗଲରୁ ହେଲା ଏତେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଇ ନାଁଟା କେବଳ ଦରକାର on the basis of this case euthanasia divided into two categories euthanasia କ'ଣ କରାଗଲା euthanasia divided ହେଲା into two categories ହେଲା that is passive euthanasia and active euthanasia passive euthanasia ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା active euthanasia passive euthanasia ଆଉ ଗୋଟେ active euthanasia ବୁଝିଲା ତାହେଲେ passive euthanasia କ'ଣ ଲେଖ passive euthanasia କ'ଣ ଲେଖି ଲେଖ passive euthanasia କ'ଣ ଲେଖ passive euthanasia ହେଲା according to Supreme Court the person suffered with passive euthanasia can have a right to die with dignity. Very important. Can have a right to die with dignity. According to Supreme Court,
The person suffered with passive euthanasia. The person suffered with passive euthanasia can have a right to die with dignity. Can have a right to die with dignity. Full stop. No full stop दियोनी. Die with dignity as he cannot live. As he cannot live. As he cannot live without support of artificial medical system. As he cannot live. As he cannot live. As he cannot live without support of artificial medical system, or only live on a supporting medical system, or only live on a supporting medical system. ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ଏଟାକୁ ମିଳିପାରିବ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ହେଇପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଥାନସିଆ ଦେଖ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଡିଂ ଦ ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଥାନସିଆ। ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଥାନସିଆ କଥା ଲେଖ। ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଥାନସିଆ କ'ଣ? ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଥାନସିଆ ଲେଖ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ତାମାନେ ପାସିଭ ୟୁଥାନସିଆଟା ହେଲା ଲିଗାଲ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଇଟା କୋଉ କେସ୍ରୁ ଆସିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଅରୁଣା ସେହନବର୍ଗ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2011 ମସିହାରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ରୁଲିଂ ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଏଇଟା କଲେ ଯେ ପାସିଭ ୟୁଥାନସିଆଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବା ଲିଗାଲ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଥାନସିଆ ଇଲିଗାଲ। ସେଟା ଲେଖ ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଥାନସିଆ କ'ଣ? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଥାନସିଆ ହେଡିଂ ଦେଇକି ତା ତଳେ ଲେଖ according to Supreme Court, it is illegal to right to die with dignity. It is illegal, that is right to die with dignity. Right to die with dignity in case of active euthanasia. In case of active euthanasia. In case of active euthanasia, as the person does not depend on medical supporting system. As the person does not depend on medical supporting system, but he is conscious only or imbalanced in mind. He is conscious or only or imbalanced in mind. तो सही केस रे जदि हला, तो सेही केस रे कोन हबो ना, एटा को हम कहबा एक्टिव यूथानसिया। सेही केस रे जदि यूथानसिया लो को एक्टिव यूथानसिया कहबो सेटा इलीगल, किंतु पासिव यूथानसिया लीगल हबो। एटा कोठो आसिला? एटा से माने कले हमर जो अरुणा सेहनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस रे। तापर राइट टू डाई लिखो हेडी नेकी लिखो राइट टू डाई लिखो देखो इट वाज आर्गुमेंट हेतला सुप्रीम कोर्ट ना विषय प्रथमे रोथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे। It was argued before Supreme Court in P. Rathinam versus Union of India. P. Rathinam spelling जेमति लिखिथिले लेखो P. Rathinam versus Union of India. It was argued in Supreme Court. It was argued in Supreme Court. In Supreme Court in P. Rathinam Rathinam versus Union of India case केते 1994 it was argued before Supreme Court in P. Rathinam versus Union of India 1994 case that right to life available under Article 21 also includes fundamental right to die. Hello. Also includes fundamental right to die. Hello. Available on Article 21 also includes fundamental right to die. The Supreme Court accepted the above contention. The Supreme Court accepted the above contention and held Section 309 of IPC which prescribed punishment for attempting a suicide. As unconstitutional and void.
as unconstitutional and void. Hello. However, Supreme Court in Gyankor versus State of Punjab, but however, in Gyankor, Gyankor versus State of Punjab, এটা କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 1998 ହେଲା 1998 କେସଟା ଏଟା এই কেসରେ କ'ଣ ହେଲା এই କେସରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ overruled earlier decision and held section 309 of IPC and held section 309 of IPC to be constitutional and valid. To be constitutional and valid. To be constitutional and valid. ହେଲା ଏ କଥା ଆମେ ଲେଖି ସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଯୋଉ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ରେ बोला এটা করা হলা তো রাইট টু লাইফ উইথ ডিসঅর্ডর নয়া কনসেপ্ট আসলা রাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি রে সেমান जो सेहनबर्ग कोन अरुणा सेहनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस रे सेमान कहले जे पासिव यूथानसियाटा हला कोन वैलिड बा पासिव यूथानसियाटा हला लीगल पासिव यूथानसियाटा हला लीगल हला किंतु हमर जो एक्टिव यूथानसियाटा इलीगल सेमान कहले हला तेनु द कोर्ट हेल्ड दैट पेशेंट हु आर ब्रेन डेथ जोन हो जाई छि किबा पीवीएस रे अछंदी जोटा कोन एटा लिखि पार द कोर्ट हेल्ड दैट देखो इन कौन से क्वेश्चन आउथर लिखिबो एटा हम लिखिछे बोधे एक्टिव इथेंसिया କଥା लिखिछे अच्छा मु कहली एक्टिव यूथेंसिया पैसिव यूथेंसिया କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି ହେଲା ଏଟା ଆଉ ଟିକେ ଲେଖ ଏଟା ଆଉ ଥରେ न ଲେଖ अच्छा heading दियो right to die with dignity heading दियो right to die with dignity right to die with dignity right to die with dignity ଲେଖ this question involves the legality of right to die right to practice euthanasia ଲେଖ this question involves the legality of right to die right to practice euthanasia ହେଲା तो सुप्रीम कोर्ट इन अरुणा सेहनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस द सुप्रीम कोर्ट इन अरुणा सेहनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस allowed passive euthanasia to be practiced passive euthanasia to be practiced thus supreme court recognized right to death with dignity of individuals right to die with dignity of individuals प्रथम कथा हैला तापर पॉइंट लेखो the court held that patients who are brain death and in PVS माने persistent vegetative state the court held that the patients who are brain death and in PVS and doctors have least hope and doctors have least hope and doctors have least hope of reviving patient
of reviving patient even with most advanced medical care, even with most advanced medical care, comma, may be allowed to die, may be allowed to die by withdrawal of life supporting system, by withdrawal of life supporting system. Or by or by or by withdrawal of life saving drugs, or withdrawal of life saving drugs. Such patients can be allowed, such patient can be allowed, such patient can be allowed to die with dignity. Such patient can be allowed to die with dignity by recognizing right to passive euthanasia, by recognizing right to passive euthanasia ହେଲା, right to passive euthanasia ତା ମାନେ passive euthanasia ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ legal valid, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ recognize କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, however such passive euthanasia can be practiced, however such passive euthanasia can be practiced, however such passive euthanasia can be practiced only on basis of the permission, only on basis of the permission, only on basis of the permission given by high court bench, given by high court bench, given by high court bench, consisting of at least two judges, consisting of at least two judges, after a bona fide consent given by patient, after a bona fide consent given by patient relatives ହେଲା, after a bona fide consent given by patient relatives, patient relatives and recommendation of an expert panel, and recommendation of an expert panel of reputed doctors, recommendation of an expert panel of reputed doctors consisting of a neurologist, consisting of a neurologist, psychiatrist and physician, neurologist, psychiatrist and a physician, ବୁଝିପାରିଲ। ତା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପେସେଣ୍ଟର ରିଲେଟିଭଠୁ କନସେଣ୍ଟ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରାଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କୋଉମାନେ ମେମ୍ବର ଥିବେ, ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିବେ, ଜଣେ ଫିଜିକ୍ସିଆନ୍ ଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ, ଆଉ ଜଣେ ଥିବେ କିଏ ସେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିବେ କିଏ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଜଣେ ଥିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିଲା ଯେ ହଁ ନାଇଁ ୟାକୁ ୟୁଥାନସିଆ ଦେଇଦେବା, ତ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ବି କନସେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ୟୁଥାନସିଆ ଦେଇକି ପାସିଭ ୟୁଥାନସିଆରେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏଇଟା ଲିଗାଲ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଲିଗାଲ। ବଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଥାନସିଆ, but active euthanasia involving administration of a potent লেখো, but active euthanasia তার পয়েন্ট লেখো, but active euthanasia involving, but active euthanasia involving administration of a potent and lethal drug, administration of a potent and lethal drug in order to advance death of a patient, in order to advance death of a patient will be continued to be illegal, will continue to be illegal and crime under laws, illegal and crime under laws, crime under laws। तापर पॉइंट लिखो, लिख सारे समझते active euthanasia involving administration of a potent or lethal drug in order to advance death of a patient will continue to be illegal and crime under law, crime under law। तापर लिखो, the court also held that, the court also held that, the court also held that above procedure
The court also held that above procedure held by it, above procedure led by it, LAID, led by it, will continue to be valid, will continue, but will be continued to be valid, will be continued to be valid till Parliament enacts a law to that effect. Till Parliament enact a law to that effect. अरे बुझा पड़ला ना Am I audible? Am I audible now? Yes, sir. देख एटा मु कहली देख प्रथम कथा हला जेमिति सेमाने कोन पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे कहले जे माने जो 309 अछि सेक्शन 309 आईपीसी रे इलीगल सेमिति हे परिबोनी तापरे जो ज्ञान कर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रे सेमाने कोन कहले ना एटा वैलिड एटा कहले हला एटा इलीगल नुहे तापरे सेमाने कोन जो हमर थिला अरुणा सेहनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे सेमाने कोन कहले जे पासिव यूथांस एटा केवल लीगल एक्टिव यूथांस एटा इलीगल बुझिला कि तापर से संदर्भ में से कौन कहले कहले एटा बर्तमान नियम है एटा जे पर्यंत पार्लियामेंट रो किछि नुवा रूलिंग्स आसीनी बा नुवा लॉ किछि आसीनी त पर्यंत एटा कंटिन्यू रहबो त माने पासिव यूथांस एटा सबले हबो कोन लीगल और एक्टिव यूथांस एटा इलीगल एटा कहले हैला तापर से कौन कहले जे पर्यंत ए संदर्भ रे पार्लियामेंट रो कोनसी लॉ जे पर्यंत न आसी से पर्यंत ए जिंसटा एक्टिव रहबो बा ए बलवतर रहबो ए जाता ए रूलिंग्स ता सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स रहबो सब बेले 309 टा 309 सेक्शन आईपीसी रो सेक्शन 9 टा 309 टा तो कौन हम ना आगुरी से कहते इलीगल पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे किंतु पर ज्ञान कर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस रे कहले लीगल हला किंतु इंदिरा साहानी कहते अरुणा सेहनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस आसिला तेबे कोन हला से कहले जे नाइ नाइ पासिव यूथांसिया ही होची कोन पासिव यूथांसिया ही होची केवल माने लीगल एक्टिव यूथांसिया इलीगल से कहले तापरे ए सब कथा कहली तापरे से आउट लाइन लेख द कोर्ट रेकमेंड्स टू पार्लियामेंट हला द कोर्ट रेकमेंड्स टू पार्लियामेंट टू रिमूव सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी द कोर्ट रेकमेंड्स टू पार्लियामेंट टू रिमूव सेक्शन 309 फ्रॉम आईपीसी on ground that it is an anachronistic law. It is an anachronistic law. Anachronistic माने पुराना कालिया बहुत anachronistic law and does not deserve a place in civilized legal system. And does not deserve a place in civilized legal system. बुझिला in a civilized legal system. In a civilized legal system. कहबार माने हैला देखो जे बर्तमान आम पूरा राइट टू डाई और राइट टू डिग्निटी आम मोटामोटी भाव में कही दूसरी तो प्रथम केस आसिला पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो थे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसिला जे राइट टू डाई बा 300 आर्टिकल सेक्शन 309 आईपीसी जो कहुई जे तुम सुइसाइड कले जो पनिशमेंट दिया हबो एटा कंप्लीटली कोन इलीगल जिंसटा एटा कंप्लीटली इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैला कारण ये जिनस हवा कथा नुहे कारण जिन अलरेडी 300 आर्टिकल 21 अंडर कही राइट टू डाई भी आसो राइट टू लाइफ रे किंतु पदले ज्ञान कर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आसिला 1998 मसिया रे सेमाने कहले जे सेक्शन 309 टा होची कोन माने एक्चुअली लीगल एथरे किछि खराब नै किंतु जेते बेले आसिला हमर 2011 मसिया रे सेहनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आसिला सेते कोन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आसिला नै नै एक्चुअली जो पासिव यूथांसिया कांसेप्ट ता सेटा लीगल एक्टिव यूथांसिया इलीगल से कहले तो से अनुसार एटा बर्तमान तो चली तेणु यही केस रे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आसला 2011 मसिया रे तो से 2011 मसिया 10 वर्ष खंडे 10-11 वर्ष खंडे से कही देइछन्दी जे कोन ना एक्टिव यूथांसिया से सब इलीगल पासिव यूथांसिया ता लीगल और एटा कंटिन्यू रहबो जे पर्यंत पार्लियामेंट रो किछ नुवा एई संदर्भ रे किछ नुवा रूल आसीनी किछ नुवा एक्ट आसीनी से पर्यंत एटा कंटिन्यू रहबो
ଆଉ ସେ ଏଇଟା ବି ସୁପ୍ରିम कोर्ट भी एटा पार्लियामेंट को रेकमेंड करछंती जे 309 जो आर्टिकल सेक्शनटा अछि आईपीसी रे सेटा हटे देवा दरकार कोन गोटे सिविलाइज्ड नेशन रे बा गोटे सिविलाइज्ड लीगल सिस्टम रे ए भलिया रहे कथा नहीं तेणु 309 सेक्शन 309 टा हटे पाई से रेकमेंड भी करछन तो एतिकी जिनस राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी विषय अछि जदि ए संदर्भ रे किछि क्वेश्चन भी आसुची এই সন্দর্ভে যদি কিছুটা কোশ্চিন আসুচি আমি আরামরে করে দেই পারিবা রাইট টু ডাই রাইট টু ডাই উইথ ডিগনিটি আরামরে করি হব কিছু 20 মার্কিয়া 10 মার্কিয়া কোশ্চিন 20 মার্কিয়া কোশ্চিন যদি আসিলা এই সন্দর্ভে কিছু আরামসে লিখি হব তো বর্তমান আর্টিকেল 21 গলা কিন্তু আর্টিকেল 21 এ গোটে আসিলা পরে কোন সেটা দেখো তা বিষয় ডিসকাশন করিবা গলা আর্টিকেল 21 এ আজি আর্টিকেল 21 पर सारी दवा आर्टिकल 21 ए आर्टिकल 21 ए आर्टिकल 21 ए आर्टिकल 21 ए हैला आर्टिकल 21 ए टा हैला कोन देखो देखो आर्टिकल 21 ए रे जो कहै छी एटा न हो जे माने एटा हमर आरटी ना इथरा से राइट टू एजुकेशन आरटीई राइट टू एजुकेशन हैला कथा हैला जे राइट टू एजुकेशन भितरे जे आगरू भारत संविधान रे कहै नतला समिति न आर्टिकल हमर जतले तो मने पका 45 रे आर्टिकल 45 रे डीपीएस रे ए कथा कहै छी ऑलरेडी हैला आर्टिकल 45 रे जानि तो आर्टिकल 45 रे आर्टिकल 45 डीपीएसपी आर्टिकल 45 डीपीएसपी रे भी एरा कहै छी जे 0 टू 14 वर्ष भितरे हैला 0 टू 14 वर्ष भितरे प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करा हबो बोली हैला प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करा हबो बोली कहै छी किंतु कथा हला कोन ना डीपीएसपी रा कोदी डीपीएसपी टा कोन डायरेक्टिव सेतर कोन सी तमे तार कोन लीगल प्रोविजन किछि नाही इन केस तमर भी जदी डीपीएसपी जो जिंस कहै छी जदी स्टेट से जिंस कर भी नांदी तांके अगेंस्ट कोन से लीगल एक्शन नै हो तेनु सेटा गोटे फंडामेंटल राइट नथिला गोटे डायरेक्टिव थिला स्टेट कोनली आर्टिकल 45 अंडर तेनु इमान जते चाहिए जे एटा फंडामेंटल राइट हेबा दरकार जदी एटा काको वायोलेट होइछि वी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ को हम जाय परिबा तेनु 45 अंडर रहले जदी बा स्टेट करूनी ध्यान दउना से विषय तुम कोन से जाय परिबोनी कारण तोरा कोन से लीगल प्रोविजन नै तेनु से गोटे फंडामेंटल राइट करबा चाहिए तेनु से गोटे दीटा केस हेतिला एक्चुअली दीटा केस गोटे मन रख दीटा केस हेतिला गोटे हिला 1992 मसिया और 1993 मसिया गोटे 1992 मसिया गोटे 1993 मसिया गोटे दीटा केस हेतिला सुप्रीम कोर्ट रो गोटे होची कोन ना देखो गोटे होची दीटा केस हेतिला गोटे होची कोन ना गोटे होची मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक हला स्टेट ऑफ कर्नाटक एटा गोटे केस हेतिला आ गोटे केस हेतिला कोन एटा केते मसिया हेतिला 1992 हला आ गोटे केस हेतिला सेकंड केस हेतिला कोन यूनिकृष्णन वर्सेस कोन ग्रे यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हैला यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 ये दीटांग सुप्रीम कोर्ट रो मेजर रूलिंग्स रे हैला सुप्रीम कोर्ट रे जो दीटांग मेजर रूलिंग्स आसला आ पर से माने कोन करले ना आरटीई को से माने कोन करले गोटे फंडामेंटल राइट करिकि आर्टिकल नंबर 21 ए क्रिएट करले आ एटा केते नंबर संविधान संशोधन हैला 86th संविधान संशोधन एटा हैला तो एटा लेखो एटा केते नंबर संशोधन लागले तापर हैला एटा करिकि कोन रखले 21 ए जो दीटांग केस हैला ए केस रो कोन आसिला 21 ए आसिला आर्टिकल 21 ए आसिला एटा केते नंबर संशोधन हैला 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैला केते मसे रे 2002 रे हैला एथरे कोन करा गला
ना 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ କରିଦିଆଗଲା। 6 ରୁ 14 6 ରୁ 14 ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଥିଲା 45 ରେ କଣ ଥିଲା 0 ରୁ 14 ଥିଲା। ଏଠି କଣ ଆସିଲା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ କରିଦିଆଗଲା। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ବି ଆହୁରି ଯୋଉ 86 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଥିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବି କ୍ରିଏଟ କରାହେଲା दैट इज 51A 51K आर्टिकल 51 आर्टिकल 51K ये आर्टिकल कराहला ऐड कर दिया गला हैला। एटा लेख इन ऑर्डर टू एटा लिखि दियो नहले एटा लेख इन ऑर्डर टू चेक इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल 51K फंडामेंटल ड्यूटी एटा कोन आसला फंडामेंटल ड्यूटी अंडर ये जो आर्टिकल टा आसला दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी एफडी फंडामेंटल ड्यूटी हैला फंडामेंटल ड्यूटी रखि दिया गला। एथरे कोन पेरेंट्स एंड गार्डियंस have responsibility like parents and guardians have responsibility parents and guardians have responsibility to send their children to school to send their children to school to send their children to school hela as government as a government incorporated this as a free and compulsory education free and compulsory education तापरे पार्लियामेंट याकू बेस करिकी गोटे एक्ट तैयारी कले 2009 मसिया रे लेखो पार्लियामेंट एनाक्टेड राइट टू एजुकेशन सॉरी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू लेखो पार्लियामेंट एनाक्टेड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पार्लियामेंट एनाक्टेड राकेश आई एम ऑडिबल टू यू राकेश लेखो पार्लियामेंट एनाक्टेड राइट टू चिल्ड्रन पार्लियामेंट एनाक्टेड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैला फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 नोन एज आरटीई राइट टू एजुकेशन एटा 2009 रे लॉ टाला आसला हैला। तापरे याकू बेस करके भी ये एक्ट को नहीं गोटे कमिशन भी कराइतला लेखो ये एक्ट को मेंशन करके आरटीई को मेंशन गोटे कमिशन कराइतला गोटे कमिशन कराइछि जो ये आरटीई रो इंप्लीमेंटेशन ठीक होछ ना देखिया पई हैला से कमिशन ना तो लिखि दिथौ कमिशन ना होछि कोन देखो ये आरटीई को बेस करके आरटीई आपको राइट टू एजुकेशन जो एक्ट हैला राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आपको बेस करके गोटे कमिशन कराला सेटा होछि कोन के नेशनल कमिशन लेखो नेशनल एटा एनसीपीआरसी दैट इज नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ right of children for protection of rights of children हला एटा करा गला। देखो ये जो आरटी रहला आरटी एक्ट ना जो आरटी एक्ट ना 1909 2009 हला ये एक्ट रो मेजर रिकमेंडेशन कोन था देखो आर रिकमेंडेशन उड़ा लेखो रिकमेंडेशन उड़ा मेजर रिकमेंडेशन मेजर प्रोविजन खाली लेखो मेजर प्रोविजंस और कोन रहला मेजर प्रोविजंस उड़ा मेजर प्रोविजंस एक नंबर लेखो ऑल चिल्ड्रन 6 टू ब्रैकेट लेखो 6 टू 14 इयर्स ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 years should get at least 8 years of education free प्रथम थिला आरटी एक्ट रहला 2009 देखो जदि को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केबे हैला जो 21 एटा एंट्री करला 2002 रे किंतु आरटी एक्ट 2009 रे हैला बुझो नै ता सेही एक्ट को बेस करके एनसीपीआरसी करा हैला नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एनसीपीआरसी टा की प्रकार बॉडी थाले स्टैट्यूटरी बॉडी ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अरे एनसीपीआरसी टा स्टैट्यूटरी बॉडी हो ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो कारण एटा गोटे लॉ को बेस करके से लॉ टा होची आरटी एक्ट 2009 हैला
आ जो आरटी एक्ट 2009 ର मेजर कोन कोन फीचर थिला बा प्रोविजन थिला प्रथम हला ऑल चिल्ड्रेन 6 ରୁ 14 वर्ष भितरे शुड गेट एटलीस्ट 8 इयर्स ऑफ एजुकेशन फ्री हला प्रथम कथला सेकंड रे लेखो आउ तांगर जो स्कूलिंग रहबो ना स्कूलिंग रहबो कत विद इन ए रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर ओनली 3 किलोमीटर भितर तांगर स्कूल रहबो 3 किलोमीटर अधिक हबो विद इन रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर स्कूल रहबो थर्ड रखो थर्ड लेखो नो चिल्ड्रेन शुड बी डेनिड टू एडमिशन टू स्कूल no children should be denied to admission to school in the absence of any necessary document तार को डॉक्यूमेंट नाही बोली तो एडमिशन तो वंचित करा जाय परिबन हला no children shall be denied to admission to school in the absence of any necessary document तीन नंबर एटा चार नंबर लेखो the state not only responsible of children 6 to 14 years lekho not only responsible of children 6 ରୁ 14 years bracket lekho 6 ରୁ 14 years to admission in the school but also state should responsible to dropouts of children state should responsible for dropout of children देखो एगुड़ा सब सोशियोलॉजी पेपर 2 रे दरकार हम एजुकेशन सिस्टम गुड अछि हम चैप्टर रे तेनु जो माने क्लास करछो ना एगुड़ा केते इंपोर्टेंट हम फील करबो सेते बेले एते काहे कोइ बर्तन ये क्लास हमर थिला होम साइंस क्लास को डिजॉल्व कर दिया गला थि एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट सोशियोलॉजी चैप्टर रे हम पेपर 2 रो हम एजुकेशन चैप्टर पढिबा बहुत इंपोर्टेंट एगुड़ा सब डिटेल्स रे पढितला तो काम दबो बहुत इंपोर्टेंट एगुड़ा सब the state shall not the state not only responsible of a children bracket 6 ରୁ 14 years to admission in school but also state should responsible to dropouts of a children हैला तापर लेखो the private school should provide 1/4 of strength of his school children 1/4 strength of his school children कौन फ्री एजुकेशन दो तो फ्री एजुकेशन माने 25% स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देबे ता स्ट्रेंथ रो हला एडा सरला एति तापर क्वेश्चन तापर गोटे पॉइंट एडा सरला मेजर कोन थिला प्रोविजन थिला हला तमन जते प्राइवेट स्कूल अछि तांकर 24% रो स्टूडेंट्स मानको फ्री लिस मान एजुकेशन देबे तार कहया कथा हला तापर देखो तमन नो जैसे जो गला आर्टिकल 45 रे कथा गुरु कहै थिला किंतु सेटा कोन लीगल प्रोविजन सेते नथिला लीगल बाउंड्स मान नथिले स्टेट को लीगल बाउंड नथिला एते निति में कोन कर दिला फंडामेंटल राइट रे रखा लेखो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पॉइंट करी लेखो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 45 प्रोवाइड्स फॉर लेखो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 45 द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 45 द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 45 provides for the original constitution under article 45 provides for free and compulsory education for all children up to age of 14 years full stop however it did not confer a legal right. It is only directed principle. Full stop. The Supreme Court in Unikrishnan versus State of Andhra Pradesh 1993 देखो the Supreme Court in Unikrishnan versus State of Andhra Pradesh 1993 केस आ पूर्व भी हेतिला मोहिनी जैन केस दीटा केस रे मिसे गेला केस ruled that right to primary education was a fundamental right under article 21
right to primary education was a fundamental right under Article 21. Under Article 21. Thus, it was created as implicit fundamental right. Thus, it was created as implicit fundamental right by Supreme Court. Thus, it was created as implicit fundamental right by Supreme Court. बुझा पड़ला? देखो जदि आसिला मनकर राइट जो हमर 21 एटा जो हैला एटा को फेमस रूलिंग्स जो हैला तमे कोन करबो यूनिक्रेशनल केस रे करबो ना मोहिनीजन केस करबो कोडा करबो रे अरे यूनिक्रेशनल केस ना मोहिनीजन केस देखो दीटांग केस रे इंस्पायर हे गेछि दीटांग केस रे इंस्पायर हे गेछि ज्योति आर यू देयर ज्योति yes sir हाँ yes sir यूनिक्रेशनल केस रो हेछि और मोहिनीजन केस रो हेछि किंतु मोहिनीजन केस हेतला 1992 मसिया रे यूनिक्रेशन केस हेला 1993 मसिया रे हैला तेनु दीटांग जदि चॉइस अछि ए आंसर रे ताले दीटांग ठीक हैला जदि यांग भितर कोडा भी थिबो से कोडा हेला ठीक आ जदि दीटा जंगा थिबो माने 1 2 भी नाही एमिति चॉइस नाही ताले हम यूनिक्रेशनल केस ता जेतु लेटेस्ट यूनिक्रेशन केस हम करबा हैला ताले मोहिनीजन केस भी करेक्ट यूनिक्रेशनल केस भी करेक्ट जदि यूनिक्रेशनल केस और मोहिनीजन दीटा जंगा थिबो ताले हम यूनिक्रेशनल केस मारिबा हैला So thus it was created as a implicit fundamental right by Supreme Court हैला तापर नेक्स्ट पॉइंट लेखो बर्तन जोड़ा पढ़ा होची एगुडा को बोथ सोशियोलॉजी आ जीएस पा इंपोर्टेंट देखो तापर लेखो द पार्लियामेंट एनाक्टेड 86th constitutional amendment 2002 the parliament enacted 86th constitutional amendment 2002 which include article 21A that recognized a fundamental right to education that recognized a fundamental right to education for all children from 6 to 14 years age देखो हमें देखिबा सेठी जो हमर 45 अछि से 0 to 14 अछि 45 आर्टिकल 45 रे एठी हमहु 6 ରୁ 14 करा हैछि हैला 8 वर्ष तेणु फॉर ऑल चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 14 years एज हैला फुल स्टॉप द एक्ट also added देखो द एक्ट also added 51AK फंडामेंटल ड्यूटी रो द एक्ट also added 51A हैला फंडामेंटल ड्यूटी सेतरे के 51A which make it fundamental duty on parents to provide opportunities for education to their children fundamental duty on parents to provide opportunities for education to their children 6 ରୁ 14 years भितर children माने 6 ରୁ 14 years भितर तापर पॉइंट लेखो Article 21A provides that Article 21A provides that all children shall be provided with free and compulsory education जो लिखिलो all children थी लेखो 6 ରୁ 14 years हैला 6 ରୁ 14 years ब्रैकेट लिखि दियो 6 ରୁ 14 years shall be provided with free and compulsory education article 21A provides that all children bracket भितर 6 ରୁ 14 वर्ष shall be provided with free and compulsory education in a manner as provided by parliament by law in a manner as provided by parliament by law पार्लियामेंट लॉ बने आरटी एक्ट 2009 पार्लियामेंट बनले ना तो से अनुसार जहां जी संसार कर दियो सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट एनैक्टेड द राइट टू एजुकेशन accordingly parliament enacted the right of children to free accordingly the parliament enacted the right of children to free and compulsory education act 2009
ହେଲା फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 which came into force केते 1 अप्रैल 2010 came in force 1 अप्रैल 2010 रे तो मेजर प्रोविजन तो लिखिले मेजर प्रोविजन सो लिखिलो ना रे आउथरे चेक कर दे कोन लिखिलो मेजर प्रोविजंस रे कोन लिखिलो एवरी चाइल्ड 6 रु 14 इयर्स रे विल बी प्रोवाइडेड 8 इयर्स ऑफ कोन आउथरे न लिखि दे सेटा मेजर प्रोविजन टिके लिखि दियो मेजर प्रोविजंस लिखो द चाइल्ड 6 रु 14 इयर्स विल बी प्रोवाइडेड 8 इयर्स ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन इन एन एज अप्रोप्रिएट कोन लिखो सर एलिमेंटरी एजुकेशन देखो एनी एलिमेंटरी एजुकेशन इन नाइबरहुड लिखो नाइबरहुड माने नाइबरहुड माने 3 किलोमीटर भीतर थिबो स्कूल ता 3 किलोमीटर भीतर रहइबो एवरी चाइल्ड 6 रु 14 इयर्स विल बी प्रोवाइडेड 8 इयर्स ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन इन नाइबरहुड माने लिखो जे 3 किलोमीटर विदिन 3 किलोमीटर भीतर तापर लिखो नो चाइल्ड शुड डेनीड टू एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स माने डॉक्यूमेंट्स नहीं बोली तुम एटा मना कर परबे नहीं बोल लिखिलो तापर लिखो द स्टेट शैल नॉट रेस्पोंसिबल द स्टेट शैल रेस्पोंसिबल ऑफ कोन enrolling the child also ensures its attendance and completion of 8 years of elementary school state responsible रहबो सेति पय एटा सब कहै छै देखो the state shall responsible of enrolling the child also ensuring its attendance and कोन completion of 8 years of elementary education कारण 6 रु 14 8 वर्ष तेणु 8 इयर्स ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन देखो एगुडा सब सोशियोलॉजी एजुकेशन चैप्टर रे एगुडा डिटो अछि सब राइट टू एजुकेशन सब इनसोडा तेणु ई पॉइंट गुडा सिटी के लिखिबो द पढला को से देखो ऑल प्राइवेट स्कूल शैल बी रिक्वायर्ड देखो ऑल प्राइवेट स्कूल शैल बी रिक्वायर्ड टू एनरोल चिल्ड्रन देखो किड फीड सब करना दी किड करनी तार कोन सोशल कोनटा करछि रे किम्स कोनटा करछि किड ओटे स्कूल करनी जो सब ट्राइबल पिलामान पाई वीकर सेक्शन पिलामान पाई किस करछि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस तेणु से जिन सब सेटा इयर करूछि ना आरटी 2009 पर तांगर आसी ऑल प्राइवेट स्कूल शैल बी रिक्वायर्ड टू एनरोल चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी up to at least 25% of their strength of their enrolled strength up to at least 25% of their enrolled strength तापर लिखो the state shall bear expenses of these children state भी एडा को हेल्प करबो तांको एक्सपेंसेस रे तापर देखो तापर ଗୋଟେ पॉइंट लिखो एटा भी तापर लिखो द सेंटर हैज अपॉइंटेड द एनसीपीआरसी एटा कहली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एनसीपीआरसी the center has appointed the ncprc to monitor the implementation of rt act in problem ko lekho the act has been criticized primarily on ground that its objective appears to extend to schooling but not RTE to children एमान जो कहा गला जे प्रति नाइबरहुड रे स्कूल हबो 3 किलोमीटर स्कूल हबो ये सब स्कूल बने रे चलले राइट टू एजुकेशन जो मेन इंपोर्टेंस ता थला समस्त की ता जो बेसिक पार्ट से पार्ट रे नेग्लिजेंस होची खाली स्कूलिंग गुडा कर देले कोन स्कूल फुल बने देले कोन हबो कि स्कूल रो ईयर को तुम 8 वर्ष पर स्कूल रे रहो से जिंस करले कोन हबो ता जो एजुकेशन माने राइट टू एजुकेशन बा जो फंक्शन बा क्वालिटी एजुकेशन जो जिंस कहउची सेटा लैक करला तो बोली काफी क्रिटिसिज्म होची ता माने एटा लेखो द एक्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड प्राइमरली ऑन द ग्राउंड दैट its objective appears to extend to schooling but not RT to children
तापर लिखा है द डिविजन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन आउ गोटे प्रोब्लेम कौन होची देखो कारण प्रोब्लेम लिखा दरकार ना बर्त प्रोब्लेम गुडा हम लिखुछन प्रथम प्रोब्लेम गला सेकंड प्रोब्लेम हला कोन the division of financial burden between central government and state government the division of financial burden between central government and state government has not resolved so far किए केते टका दबो एथरे एटा बंद ठीक ही परन the division of financial the division of financial burden the division of financial burden between central government and state government the division of financial burden the division of financial burden between central government and state government has not resolved so far has not resolved so far हला has not resolved so far बर्तमान कौन अच्छी बर्तमान जो सिस्टम अच्छी at present the central government दोची केते contribute 68% at present the central government contributes 68% and state government bears 32% and state government bears 32% of a cost of implementing RT Act of a cost of implementing RT Act माने RT Act implement करे 68% central government दोची 32% कौन cost के bear करूची state government however states are demanding on the basis of recommendation of Punchi commission जानतो सेंट्रल स्टेट कमिशन पे हेतला पुंची कमिशन NN पुंची बोधे NN पुंची however states are demanding on basis of a recommendation of a Punchi commission पुंची PUNCHI पुंची कमिशन जे पबार पिला तो जानिथिबे पबार पिला पुंची कमिशन केबे भूलिबेनी पुंची कमिशन PUNCHI देखो however the state depending on the constitution at present the state government contributes 68% central government 68% and the state government bears 32% of cost of implementing RT Act hela however states are demanding on the basis of a recommendation of a Punchi commission the states are demanding on the basis of a recommendation of a Punchi commission spelling hela PU PUNCHI पुंची हला पुंची कमिशन सरकारी कमिशन पुंची कमिशन जानि थोड़ा को विषय ब्रैकेट देखियो सेंटर स्टेट रिलेशन ब्रैकेट लिखि दो सेंटर स्टेट रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन ब्रैकेट लिखि देतो हला पुंची कमिशन रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन ब्रैकेट लिखो दैट RT being a centrally sponsored scheme RTE being a centrally sponsored scheme centrally sponsored scheme the center should bear entire cost of implementing RT the center should bear entire cost of implementing RT देखो आर्टिकल 21 सरला आर्टिकल 21 और 21A बहुत इंपोर्टेंट आमर सोशियोलॉजी रो सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू रु जीएस पॉइंट ऑफ व्यू रु आउ एसए पॉइंट ऑफ व्यू भी तुम मान मु गोटे एसए पठेबी गत थर जने स्टूडेंट थिले से गोटे एसए लिखिथिले एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर हला मते बहुत भल लागितला से एसरा 120 मार्क नाउ देथिले और से एसरा थर एग्जैक्ट एसरा पढितला ओएस पे मेन एग्जाम रे से एसरा थर पढियो से केमति लिखा हिच हला पढि कि से अनुसार गोटे पर्सपेक्टिव आसे जो एसए लिखा बहुत बढ़िया एसए से लिखिथिले तो एसरा समस्त पठेबी से एसरा हला तापरे देखो एसए लिखिबार हम एसए डिस्कशन करिबा जोमान तो आगु गत वर्ष बहुत एसए डिस्कशन हेतिला ए वर्ष आ नवाकी आउथरे एसए डिस्कशन हबो देखिबा को दिन गोटे टाइम हेले एसए विषय डिस्कशन करिया गोटे केमति कोन तार विभिन्न डिस्कशन आगु मु से एसए तो मु देबी पढिया पई सेटा समस्त पढिबो डाउनलोड करिकि तापर हम एसए डिस्कशन करिबा हला।